ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਬਸ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਾਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਣ ਡਿਆ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਕਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਯਾਫਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਈ ਆਏ ਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੈਲਕਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜੇ ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਨ ਗੱਲਾਂ ਖਾਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਵਿਰਦ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੀਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸੋ ਕੋਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਅੱਲਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਸਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਰਹਿਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੀ ਖਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜਾ ਕਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਸਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ ਤਲਕ ਯਾਫਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਰਕੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਨਸਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਗਰਾਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਸਰੂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਹੁਨ ਕਰੀਬ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਸਰੂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਹੁਨ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਸਰੂ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਫਤਹੁਨ ਕਰੀਬ ਸਾਬਜ਼ਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਦਾਇਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਿੱਤਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਸਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸ ਹਰਫ ਵਿਰਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰਫ ਦੱਸ ਸਕਣਾ, शायद मेरा फायदा हो जाए। हाँ जी, अब एक एक करके सवाल पूछें आप। अल्फाज ते तानू आउंदे ना, सुभान अल्लाह व बिहमदिही सुभान अल्लाह अल अज़ीम। जी जी बिल्कुल आंदे। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਵਿਰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜਾ ਕਰੋਗੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਨ, ਮਗਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ।
ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਕਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੀਮਾ। ਅਮਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਹ ਚੀਮਾ। ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੁੱਛੋ, ਚੀਮਾ ਮੁਖਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਨੀ। ਜੀ, ਮੁਖਤਸਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ शायद साहब करा। मैं आपका फिर माइक। म्यूट लगा देना, मैं फिर ਮਿਊਟ म्यूट ਲਾਈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। हाँ ਅਸੀਂ जी। ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ चलो ਤਾਲਾ ठीक हो गया। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ हाँ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ, चलो ਅਸੀਂ ठीक हो ਅੱਲਾਹ ਤੇ गया। ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। बशरी तो मिर्जा कमजोरी साहब हो गई क्यों ना सवाल चीमा करना है? साहब। लो जी, चीमा बशरी साहब। कमजोरी हो गई। आमिर साहब, आमिर नूर साहब, ताड़े सवाल का जवाब आ गया। हाँ जी, अगला जी सवाल। मेरा सवाल अगला शाह जी। हाँ शाह जी, जी अगला पूछे। मेरा सवाल। ठीक है, पूछे। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਜਾ ਜਰਾ। ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। हाँ, चलो जी, ताड़ा जवाब आ गया जट साहब। वो अल्लाह दा ते उन्हां दा मामला सी, छड़ दो इनू। अगला अच्छा, सवाल। इतने मेरा एक सवाल पैदा होता है ऐसे हाँ जो जी, शायद साहब ताड़ा सवाल। कि तोबा किन्ने करनी सी, महमदी बेगम दे खानदान ने कि मिर्जा साहब ने? हाँ, ए दस देने तुहानू चीमा साहब। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਚ, ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੱਭਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਦ ਸਮਝਾ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣ ਦਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨੰਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾਉਣ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਪਏ ਹੋ। ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਊਟ ਲਾ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਚਲੋ, ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੋ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਕਾਦੇ ਤੇ ਵੇ? ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਵੇ ਕਿ ਖੁਦ ਤੇ ਵੇ? ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਦੀ ਏ, ਕਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਫਸੇ ਹਮਾਰਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗੈਪ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਅਮਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਤਨਾਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਿਹਾ।
ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਦ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਮਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵਾ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚੀਮਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੱਸ ਗਈ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਉਹ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਚੀਮਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਠਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਆਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਨਸਾਇਆ ਵੇ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ। ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੂੰ। ਨਹੀਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਭਜਾਤਾ ਸਾਡਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਚੀਮੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚੀਮਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੀਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਰਾਤ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਰਜ਼ਈਏ ਦੀ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਗਲ है। अच्छा एक सेकंड रुके जरा। डॉक्टर साहब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इसकी बातों के बाद नहीं क्या देखें, इनकी बातें चीमा साहब की वही हैं जो मिर्जा कादियानी जैसे जवाब देते थे, बिल्कुल वही जवाब देते हैं यार। आप अंदाजा करके देखें, उनका जवाब वही होता है। मिर्जा कादियानी से किसी ने पूछा भी तेरा ब्याह नहीं होया है ममदी बेगम नाल, कहता है जी मेरा ते अल्लाह दे दरमियान राज थे। उन्होंने यही गल तुहानू कही है, उन्होंने किताब ते नहीं पढ़ी, मैं शर्त ला के कहना। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕਰ ਦੋ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਇਲਮ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦਿਮਾਗ। ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਪਲੀਜ਼। ਇਫੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਆਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਚਵਲਾ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੈਪ ਦਾ ਇਲਮ ਬੜਾ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੋ ਨਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਕੀ ਇਲਾਮ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਰੱਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਮਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਇਫਤਖਾਰ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਨਬੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦਾ ਨਬੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਾਹਿਦ ਕਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਾ। ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਤ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲlah ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ। ਹਾਂ ਸੈਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਵੇ ਕਾਸਮ ਖਾਬੀਆ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਨੂੰ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਹਿਦੀ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 20 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਟਿਕਟ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ।
ਨਾ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਮੁਲਹਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਲਹਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਲਹਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਇਲਾਹਾਦ ਆਪ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਬੁਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁੱਭੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁਭੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਉਹ शाह साहब, जेड़े क्या नाम है उन शाह साहब का, वो जो पगड़ी वाली तस्वीर से आते हैं, ਉਹ ਜ਼ਫਰੁल्ला शाह साहब। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਠਾ ਹੋਏ, ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਲੀਵ ਇਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਟੇਕ ਇਟ ਔਰ ਲੀਵ ਇਟ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हाँ जी, शायद जी। टर्किश कहावत एक कि अगर आप लोमड़ी से दीन सीखेंगे हाँ। तो धीरे धीरे आप ये मानने लगेंगे कि मुर्गियां चोरी करना एक नेकी है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये आपको तो बड़ी पसंद आई लगती है ये कहावत। ये कहावत जो है ये मर्दियों पे ठीक बैठती है। हाँ, बिल्कुल ठीक बैठती है, 100% ठीक बैठती है। उनके ख्याल में मिर्जे को मानना नेकी है, क्योंकि वो सारी उम्र मानते आए हैं और जिनसे उन्होंने सीखा है वो लूमड़ी है। हाँ जी। हालांकि डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब एक ये वाला हवाला जो ये हमारे शाहिद भाई ने लगाया हुआ स्क्रीन पे कि अगर आपके सर में दर्द हो तो सर पे आप मुर्गी बांध लें तो आपके सर का दर्द जो है बेहतर हो जाएगा। तो मेरा गला खराब है, तो क्या गले पे बांध लो ठीक हो जाएगा? भाई यार तो मिर्जे को पूछो, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਾਤਾ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਮੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕੰਚਨੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਚਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? नहीं बिल्कुल सही गल है। नहीं, शायद साहब ये कि कंचनी उसने मिर्जा ताहिर की माँ को नहीं कहा था। वो मिर्जा ताहिर की माँ नहीं है, वो इमाम दीन की बीवी को उसने कहा था कि उस इमाम दीन की कंचनी बीवी गिरी पड़ी हुई है, ये मिर्जे का लहाम है। तो ये निकाल दिया था उन्होंने तस्करे से, क्योंकि उसका ताल्लुक था मिर्जा ताहिर की बीवी की, वो दादी लगती थी। ठीक है, हाँ, उसका खून का रिश्ता था। उसकी जो बीवी थी, उसका नाम मुझे भूल गया है, उसकी बीवी का, उसकी दादी लगती थी। आप रिश्ता देखें ना, जो सुल्तान अहमद था ना, मिर्जे की पहली बीवी का लड़का जो था, मिर्जे का तो नहीं लगता, 11 साल की उम्र में लड़का नहीं हो सकता, वो था गुलाम कादर का लड़का। हाँ, ये भी उसने लिखा हुआ है उस किताब में। कहें तो मिर्जियों को हम रेफरेंस दिखा सकते हैं, वो उसकी लपेल ग्रिफिन की किताब है, उसने उसे बताया है कि वो गुलाम कादर का लड़का है। खैर, उसकी जो पहली शादी हुई अपनी माँ के रिश्तेदारों की तरफ, और दूसरी शादी हुई इमाम दीन की एक ही औलाद थी और वो लड़की थी, उसका नाम खुर्शीद बेगम था, उसके साथ हुई सुल्तान अहमद की शादी दूसरी। और वो जो खुर्शीद अहमद है वो मिर्जे ताहिर की बीवी की दादी थी। इस रिश्ते से जो कंचनी जिसको कहा वो उसकी परदादी लगी, तो मिर्जे की ताहिर की बीवी को
ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਜਦ ਉਸको लोगों ने बताया कि तेरी परदादी ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਜਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ, तो उसने कहा निकालो इसको, ये झूठा इलाम है। वो निकाल दिया तो फिर लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि देखो तहरीफ करन डे ने। तो फिर कोई जब उस फौत हो गई 1992 में वो पैनक्रियाटिक कैंसर से, तो फिर इन्होंने वो वापस डाल दिया तस्करा में। ये है उस कंचनी की कहानी। सही, शुक्रिया डॉक्टर साहब, शायद भाई पता लग गया है। ठीक हो गया। मैं इधर चुप था इस मामले में, मैंने बोला डॉक्टर साहब से पूछेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं वो हम सबसे बेहतर जानते हैं। तो नहीं नहीं, thank you मतलब थोड़ा थोड़ा पता है, सब कुछ नहीं पता है। हम्म। हाँ, तो आप कहाँ चले गए? आपकी ब्रॉड पर आप लोग ऊपर क्यों नहीं आ रहे? पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं शेयर तो कर रहा हूँ लोगों को, हाँ, लेकिन 28 बंदे बैठे में कोई ऊपर ही नहीं आना चाहता, तो ना आए। तो कोई आप नीचे उनको, सवाल है तो कर सकते हैं। हाँ आ जाए ऊपर बात करें। आपने वो सारे उनके मरीद होंगे ना, वो चीमा साहब के, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਨਠਾਇਆ ਤੇ ਮਰੀਦ ਕਿਉਂ ਆਣ? ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਬਵ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਅਬਵ ਦੈਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ। ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਦਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਦਾਅਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। बस यही है, कादियानियत इसी का नाम है। यही मिर्जा भी यही कुछ था, मिर्जा इससे डबल था। आप देखें, आप चीमा साहब के गिर्द 4 आदमी लगा दें, कोई पैसे से सपोर्ट कर दें, आप देखना कैसे कारोबार निकलता है। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, 100% ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੀਮੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ। अच्छा डॉक्टर साहब, जी, ये मेरी इसके साथ ना रियाज के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में बात हुई थी एक बार, तो इसको मैंने यही पूछा था कि ये जो थी मोहम्मदी बेगम, मिर्ज़ा साहब का तो दावा था कि उसकी जो निकाह है वो आसमान में हो गया है जी, आसमानों पे हुआ है। जी, तो फिर हुआ क्यों नहीं था? तो इस बंदे ने जवाब दिया कि नाउज़ बिल्ला जो खुदा है वो भी झूठ बोलता है जी। तो नाउज़ बिल्ला, अल्लाह पाक ने मिर्ज़ा साहब के साथ झूठ बोला। ये इस बंदे का मौक़िफ़ था। देखें बात यह है कि आप उसको ब्लेम क्या करना है, उसका दिमाग काम ही ऐसे करता है। वो उनकी दिमागी हालत मिर्ज़ा कादियानी जैसी है। और देखें, आपको गौर करें, एक लिहाज से ना इसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी, डबल पर्सनैलिटी। उनकी पर्सनैलिटी के 2 रुख हैं। एक रुख बड़ा नॉर्मल लगता है, जैसे वो आपसे बात करते हैं, मेरा मजाक ना उड़ा, ऐ ना कह, और आपसे आर्गूमेंट करते हैं आम आदमियों की तरह। आपसे अगर वो इस तरह ही आर्गूमेंट करते रहे तो आपको आम आदमी लगेंगे। मुझे भी लगा था कि आम आदमी है, लेकिन जब वो आपको दूसरी बातें बतानी शुरू करते हैं ना कि इल्हाम है, ये एक अलग पर्सनैलिटी है। आपने गौर किया ना, इसी का नाम स्प्लिट पर्सनैलिटी सिंड्रोम यानी स्किज़ोफ्रेनिया। स्किट्स कहते हैं डबल को, फ्रीनिया पर्सनैलिटी, ये लैटिन वर्ड है। तो यही बात मिर्ज़ा कादियानी की थी, उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी थी। 2, वो नॉर्मल बातें भी कर सकता था मिर्ज़ा कादियानी, और करता था नॉर्मल बातें कि किसी को ये कहना, किसी को वो कहना, फलाना कहना। लेकिन फिर उसकी पर्सनैलिटी का एक दूसरा फ्लिप हिस्सा था जो चीमा साहब का भी है। वो कहता था मैनू इल्हाम हो रहा है, कुकड़ी आ रही है, तो फलाना आ रहा है, तो फलाना जा रहा है, तो मैं नबी, तो मैं रसूल, तो मैं हुलुल अनबिया, तो पता नहीं केड़ा केड़ा अनबिया बन गया। सबसे ज्यादा वाहियात बातें तारीख में मिर्ज़ा कादियानी ने की हैं। किसी ने नहीं ऐसी बातें की जितनी पागलाना बातें मिर्ज़ा कादियानी की हैं, किसी की नहीं है। वैसे डॉक्टर साहब, मुझे ना इसको देख के ना चीमे को एक लतीफ़ा याद आ गया। वैसे जी, वो ये चीमा था ना पागल खाने, तो जनाब डॉक्टरों ने इस पे नज़र रखना शुरू कर दी, बातें शातें की, बिल्कुल सारा कुछ ठीक बताया इसने। तो डॉक्टर कहते हैं यार ये तो बंदा नॉर्मल है, तुम्हें तो घर चले जाना चाहिए।
तो हम तुम्हें छुट्टी दे देते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हो गए तुम। तो जब डॉक्टर ने इसको बोला ना कि चलो इस तरह करते तुम्हें घर छोड़ आते हैं, तो गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, कहना छड्डो पर डॉक्टर साहब गड्डी ਨੂੰ ਕੀ ਬਹਿਣਾ ਜੇ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁ। ਚੀਮੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो جی आपने जो स्किज़ोफ्रेनिया की बात की है, क्या एक शख्स में 2 से ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं? अब देखें, बात यह है कि 3 पर्सनैलिटी का मेडिसिन जिक्र नहीं करती है किसी में, लेकिन और कंडीशन बन जाती है वो, जैसे ना इस कंडीशन उसका डायग्नोसिस बदल जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक तो स्किज़ोफ्रेनिया होता है, एक पैरानाइड साइकोसिस होता है, और इस तरह से बहुत सारे और सिंड्रोम्स हैं। बाइपोलर सिंड्रोम एक को कहते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने डायग्नोसिस बनाए हुए हैं दिमागी अमराज के। तो आप जो सिम्टम्स पेशेंट ने बताते हैं, और ये फिजिकल डायग्नोसिस नहीं है कि आप एग्जामिनेशन से नहीं, ये इसके लिए किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं। ये आप बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ, तो आप बात करें, आपको थोड़ी देर बाद एहसास हो जाएगा कि मैं आपको एक वाकया बताता हूँ, बिल्कुल सच्चा वाकया है। एक औरत आती थी क्लिनिक में और सबको कहती थी कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, छाती से ज़रा नीचे करके उसको सख्त, और लोगों ने कहा कि इसको अल्सर होगा। जनाब, उन्होंने सारे टेस्ट कराए, उसके सारे सीटी स्कैन करवा लिया, एंडोस्कोपी करवा ली, सब कुछ करवा लिया, कुछ भी नहीं निकला। फिर भी वो आती थी, बहुत दर्द होती है। तो एक दिन एक डॉक्टर वहां बैठा था, उसने उससे पूछा, बीबी मुझे ये बताओ कि ये दर्द कब होती है तुम्हें? तो उसने कहा, जब वो बादलों में आता है। उसने कहा, कौन? कहती, जी मैंने करीब से तो नहीं देखा, वो ऊपर से मेरी तरफ घूर घूर कर देखता है, तो फिर मुझे पेट में बड़ी सख्त दर्द होने लगती है। तो उसने कहा, कब आता है? कहता है, कभी नहीं, जब भी बादल आए तो वो आने की कोशिश करता है। तो उस डॉक्टर ने उसे भेज दिया साइकेट्रिस्ट के पास, तो उसका हो गया इलाज। तो ये इतनी सी बात है बस। बास का तो वो ऐसी नॉर्मल बातें करते हैं कि आपको एहसास, मुझे भी नहीं था हुआ उनसे, चीमा साहब से बात करके, कि ये डबल इनकी पर्सनैलिटी है। वो तो मुझे बाद में, जब उन्होंने वो शाह साहब जो दूसरे थे उनसे बात की, जफरुल्लाह शाह साहब से, तो मैंने सुनी बात, तो मुझे अचानक एहसास हुआ, भाई ये तो गड़बड़ है, ये ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ बात ਸਾਹਿਬ, कुछ ਤੁਹਾਡੇ और ਤੋਂ है। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈਂਦਾ कौन? ਬੱਬੂ ਮਲਕ। नहीं मलक साहब, हाँ मलक साहब, क्या हाल है ताड़ा? ठीक हो मलक साहब? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं शायद साहब ताड़ा बड़ा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं शाहिद साहब, सर जी बस शाहिद साहब की क्या ही बातें हैं। दिल का इनका दिल हुए तो उठा लेते हैं, दिल ना हुए तो ये नहीं उठाते हैं। नहीं, देखो डॉक्टर साहब की जो क्लिनिक है ना, उसमें जब पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जब तक एक बंदे का इलाज नहीं होता दूसरा पेशेंट नहीं उठाया जाता। तो इसलिए 2 पेशेंट हो गए तो फिर दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो इससे नहीं तो पहला तो दुड़ाता है तुसी, गल ही नहीं करनी। दूजा क्या बातें सुना था, बड़ा फनी बंदा, मुझे लगता है वो ऐसे कोई टाइम पास बंदा है। कौन? अजीब सा बंदा है, पर अल्लाह बेहतर कर, अल्लाह मलक साहब हिदायत किसकी दे। बात कर रहे हैं आप? वो जो चीमा साहब की। अच्छा, नहीं वो मतलब वो तो कोई फनी बात नहीं करते, तुसी कह के देखो फनी हो, ताड़े नाल झगड़ा करेंगे। मकसद आई मीन वो उनकी बातों पे हंसी आ रही थी, समझ नहीं थी लेफ्ट राइट वो क्या बात क्या करना चाह रहे आप मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं उन्हें इल्हाम होते हैं, उन्हें खबरें बताई जाती हैं, उनको विर्द बताए जाते हैं, उनको गैब की बातें बताए। मैं तो लिख ली हुई है किताब पर जी। पहली बात उन्होंने कहा था कि इल्हाम होते हैं, दूसरी बात उन्होंने कहा था उन्हें विर्द बताए जाते हैं, तीसरी बात उन्होंने कहा कि दुआएं बताई जाती हैं, चौथी बात कहा कि गैब का इल्म होता है। तो आपको इस पर क्या एतराज है उनके क्लेम पर? नहीं, जब आपने उनसे क्वेश्चन किए तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं, रीजनेबल तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके ना वो। नहीं तो आपकी नज़र में तसल्ली बख्श किया है? तसल्ली बात जो वो बात कर रहे थे वो पूरी भी करते, कोई जो लोग बैठे हुए तो सेटिस्फाई होते, लेकिन कोई भी सेटिस्फाई नहीं था वो उनकी बात से। भाई देखो, लोगों के सेटिस्फाई होने से उन्हें क्या फर्क पड़ता है, ये बताएं। पता नहीं मुझे, अब अगर वो कोई बात करते, कोई
एविडेंस भी देते हैं ना, कोई इल्हाम वगैरह होता है। अच्छा एक बात एविडेंस तो दे नहीं सके। मिर्जा जेल में जो है उसको कोई फर्क पड़ता है? उसको कोई जो कुछ मर्जी कहता रहे? नहीं, फर्क पड़ता है डॉक्टर साहब, फर्क पड़ता है। देखें, क्या फर्क? अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा होगी तो आपके अंदर एक एतमाद आएगा, आपके अंदर एक जज्बा आएगा काम, यानी कि आपको पता चलेगा आप सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, आप लोगों की हिदायत का मुजब बन रहे हैं। लेकिन अगर आपके फॉलोअर्स में कमी आए या लोग आपको सुने ही ना, तो आपका फिर मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ज़रा फर्क तो पड़ता है ना, कतरा कतरा समंदर बनता है ना। डॉक्टर साहब इसका मैं जवाब दूं? हाँ दे क्यों नहीं। अच्छा पप्पू साहब, जिन्ने जेल में दे फॉलोअर ने ना, ठीक है, 90% ਉਹਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਹੈ। ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੇਲ ਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਮੈਂਟਸਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ठीक है। शायद साहब मैं आपको एक बात बता दूं जी, वो जो गालियों वाले कमेंट्स होते हैं वो उसी वक्त हटा देता है। आपको उसकी आदत का पता नहीं, आपने उससे इंटरेक्ट नहीं किया। हाँ, और जो उसको गलत कहता है वो उसको ब्लॉक कर देता है उसी वक्त। क्यों मलक साहब, ठीक गल है कि नहीं? डॉक्टर साहब मैं बोलूं, मुझे नहीं इस चीज का पता, मुझे पता है जी। मेरे नजदीक तो वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मैं तो जानता तो नहीं वली की क्या होती हैं निशानियां, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इस वक्त कोई अल्लाह के वली है ना दुनिया में, उनमें से एक मिर्जा इंजीनियर साहब भी हैं। अच्छा, मतलब कोई मुझे आप वैसे मुझे तो पता है, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मतलब आपकी नज़र में किसको वली कहना चाहिए? डॉक्टर साहब पहले, अच्छा कल आपने एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी खतरनाक किस्म की, मैं बड़ा हैरान हो गया। आप जैसे मैंने लिखा, तो कभी नहीं खतरनाक स्टेटमेंट दी है। नहीं डॉक्टर साहब आपने ब्रॉड सुनी होनी। नहीं डॉक्टर साहब आपकी ब्राड पे रात को 1 बजे का टाइम था, फिर मैंने कहा अभी आप भी थके हुए थे ज़रा, 4-5 बजे आप 4-5 घंटे माशाल्लाह मुसलसल आपने ब्राड चलाई थी, और मेरे भी सोने का टाइम था। तो आपने फरमाया था या कहा था कि मिर्जा जेलमी काफिर है। हाँ बिल्कुल, आपने मिर्जा जेलमी को मिर्जा ये जो मैंने उसको काफिर ही नहीं मुर्तद भी कहा था, आपने सुना नहीं? तो जी इसी चीज के लिए मैं कह रहा हूँ बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट आपने दी थी। नहीं कोई खतरनाक, इसमें क्या खतरनाक है? ये तो आप डॉक्टर साहब आप कैसे कह सकते हैं वो काफिर है? अच्छा आप मुझे बताएं कि ये लोग कहते हैं, मरज़ई भी कहते हैं कि किसी को क्या हक है किसी दूसरे को काफिर कहे। आप बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं ये बात मैं मर्जियत से इत्तेफाक नहीं करता, मैं अपने बात कर रहा हूँ। आपको कैसे पता चला वो काफिर है? आपके पास क्या ऐसा अलादीन का चिराग है? हाँ नहीं, मैं आपको अभी बता दूंगा। आप मुझे बताएं क्या किसी को ये हक हासिल है कि वो दूसरे को काफिर कहे? ज़रा कोई काफिर होगा तो हम उसको काफिर कह सकते हैं, लेकिन मुसलमान को तो काफिर कहते हैं किसको? मुसलमान को तो हम इनकार करने वाले को ऐसे काफिर कहते हैं, या जो अल्लाह जो इनकार करे। इसमें तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, किस चीज का इनकार करे ये फैसला। जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात का इनकार करे, जाहिर है मेरी बात ठीक हो, नहीं बिल्कुल आपकी बात तो नहीं होगा। जी नहीं जो अल्लाह जो अगर मेरी बात का इनकार करे तो वो मेरा काफिर है, ठीक है ना? अरबी ज़बान में मैं आपकी बात को इनकार करूं, मैं आपका काफिर हूं। जो इस्लाम की तालीमात का, कुरान और सुन्नत का इनकार करे वो इस्लाम का काफिर, ठीक है ना? लफ्ज का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। तो अब मुझे बताएं कि अगर आप कोई बात कहें तो मैं कहूं कि नहीं मलक साहब गलत कह रहे हैं, और अगर मैं सबूत भी पेश करूं, लो जी ये मलक साहब ने कहा कि कल वो फलां जगह गए और ये कुछ किया, तो देखो जी मलक साहब तो अपने घर बैठे हुए थे, मैं साबित कर दूं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं काफिर या नहीं? साहब देखिए, आप बात हो रही है लाहौर जाने की, आप बात करें कराची जाने की। देखिए इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर आप किसी के ऊपर एक स्टेटमेंट लगाते ये मुर्तद है या ये काफिर है, आप कह रहे हैं इस्लाम का कुफर किया, नहीं कि मुसलमान नहीं है वो बंदा, मुर्तद यही हो गया कि उसने इस्लाम छोड़ दिया है। आप इस्लाम तो की नहीं एक मिनट, जी इस्लाम की किस चीज का इनकार किया जाए तो आदमी काफिर हो जाता है? अल्लाह के
میرے نزدیک قرآن کی کسی آیت کا نہیں نا، اس جی علم کا نام ہے فقہ، اس علم کا نام ہے حدیث. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن یا اوتھینٹک حدیث، صحیح حدیث، یا قرآن پاک، یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا جو انکار کرے. کتنی ٹھیک کی ہے تعلیمات کا انکار کرے تو کافر ہوتا ہے؟ ایک کا، دو کا، یا بہت ساری؟ ڈاکٹر صاحب ایک کا بھی کوئی جانتے بوجھتے کوئی ایک تعلیم کا بھی انکار کر دے وہ کافر ہے. جی ٹھیک ہے، آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے یا آپ نے صبح بدل جانا ہے اس بات؟ سر میں قائم ہوں، میں ابھی آپ کو کہہ دیا، ایک اللہ کے ایک بات کا، قرآن کی کسی ایک آیت کا کوئی جان بوجھ کے انکار کرے وہ کافر ہاں ہے. جی، کافر ہے. جی تو اگر میں آپ کو یہ بات ثابت کر دوں تو آپ مان لیں گے کہ جیل میں کافر ہے، کیا ثابت کرتے ہیں آپ؟ کہ وہ انکار کرتا ہے. جی اگر آپ ثابت کر دیں گے تو سر میں مان جاؤں گا، کیوں نہیں مانوں گا. جی ہاں، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا سب سے بڑا منترا کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ نام ہے وابی، نام ہے نام ہے بابی، بابی. جی میں ہوں مسلم. علمی کتابی. ٹھیک ہے، تو وابی بابی کیا چیزیں ہیں یہ بتائیں. بابی تو وہ ہے جو آپ لوگ یعنی کہ جو پیروں فقیروں حضرت کو. عبد الوہاب رضی اللہ عنہ، وہ جو رحمت اللہ علیہ جو آپ نے امام بابی کی تھے. بات آپ نے پہلے بابی کی پوچھا ہے، بابی کے تو آپ آئے نہیں ہیں. ہاں نہیں، بابی میں تو سارے بابے آ جاتے ہیں نا، جی جس میں بابی میں امام ابو حنیفہ بھی ہیں رحمت اللہ علیہ، امام شافی بھی ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان سب کو بابے کہتا ہے. آپ نے سنا نہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب وہ بڑی عزت کرتا ہے بزرگوں کی. یہ امام ابو حنیفہ ہو گیا، یہ جو امام ہے ان کی. نہیں دیکھیں، نہیں ایک منٹ، جب بات فیصلہ کرنے کی ہوتی ہے نا تو جج عزت نہیں دیکھتا، جج حقیقت دیکھتا ہے. آپ دیکھیں اس میں عزت بیزتی کا سوال ہی نہیں ہے. عدالت میں شریعہ بھی ایک عدالت کا نام ہے جو کسی کو کافر قرار دیتی ہے، اس کو پورا حق حاصل ہے کہ کسی کو کافر قرار دے اس بنیاد پر کہ وہ اسلام کے ایک حصے کا یا ایک پارٹ کا انکار کر رہا ہے یا ایک دو بات کا. تو ہم نے آپ سے، میں نے سوال پوچھا کہ وہ جب بابے کہتا ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ، امام شافی، امام مالک، امام جتنے بھی امام ہیں رحمت اللہ علیہم وہ شامل ہیں کہ نہیں ہیں؟ میرے بابے تو وہی ہیں. وہ ان کی انسلٹ تو نہیں نہ کرتا، وہ آپ سمجھ نہیں رہے. ایک ہوتا ہے مثال. ڈاکٹر صاحب اگر آپ جیسا پی ایچ ڈی ہولڈر بھی اگر ایک سڑک چھاپ والی بات کرے گا تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے اگر آپ اس کی بات سمجھ نہ سکیں. اگر آپ جو وہی کہتے ہیں نا، دیکھیں تو جی بات قانون کی ہے. آپ کو علم نہیں ہے کہ میں فقہ کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، میں فقیہ ہوں، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں فتویٰ دوں. اچھا آپ مفتی بھی ہیں؟ ہاں میرے پاس تو بڑی سینئر ڈگری ہے جامعہ الازہر سے فقہ اور حدیث میں. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر اس نشست سے پہلے آپ نے مجھے بھی اگر اللہ نہ معاف کرے مرتد قرار دے دیا تو میں بھی یعنی کہ آپ مجھے بھی قرار دے سکتے ہیں. کبھی نہیں کہا ابھی تک، لیکن ایک بات میں آپ سے اب بات کر رہا ہوں کہ مرزا جیلمی کی، آپ نے کہا کہ اگر کوئی اسلام اور سنت کا ایک حصے کا یا ایک بات کا انکار کر دے تو وہ کافر ہے. جانتے بوجھتے. جی جانتے بوجھتے میں نے یہ بھی کہا. اب ایک آدمی جو دہراتا ہے ایک بات کو بار صبح شام، میں نہ وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو وہ تو انکار کر رہا ہے کہ سارے بابوں کا، اور ہمارے بابے تو ہمارے امام ہیں. جی ان کا انکار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب انہی امام کی کتابیں اس نے سب ٹیبل پہ سجا کے رکھی ہوتی ہیں. جنہوں نے اللہ اور رسول کی طرف بلایا وہ ان کی عزت کرتا ہے. جنہوں نے یا جن کے پیچھے لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کے خلاف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ بابوں کی عزت کرتا ہے. کون سے بابوں کی عزت کرتا ہے؟ یہ ان کا نام بھی بتا دیں. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی، وہ امام ابو حنیفہ کی، وہ یہ احمد رضا بریلوی صاحب کی جو اعلیٰ حضرت ہیں. وہ ہر بندے کو اعلیٰ حضرت کہہ کے بلاتا ہے. اس نے آج تک کبھی کسی کو کافر بولا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھ لیں، اب جھوٹ بول رہا ہے سیدھا سامنے بیٹھ کے یہ جھوٹ بول رہا ہے. ایک منٹ ملک صاحب یہ بتائیں کہ اب تو معاملہ ملک صاحب کی شخصیت پر آ گیا ہے کہ ان کی سمجھ کیسی ہے کہ وہ کن بابوں کا انکار کرتا ہے، یہ بات بتائیں.
डॉक्टर साहब बाबियां बाबों दा नां का दसो। आप समझ नहीं, वो बाबों का इनकार नहीं करता, वो कहता है जो लोग मन्नतें चढ़ावे जाके फॉर एग्जांपल कब्रों पे जाके नहीं, दाएं बाएं वो नहीं। उनको ना, कहता ना, है नहीं, या जिन बाबों ने कहा हुआ है ना, कि मैं ना, 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 खुदा बिल्कुल को गलत। मिलाया हूँ ये वो, नहीं, या बिल्कुल ऊपर गलत, देखा तो गलत। सोना, नीचे देखा तो सोना। और मलक साहब जी, आप जी। जो है ना, आप में वेरिएशन बहुत है, आप सीधी बात नहीं करते। यू ना जज क्या फैसला करता है ऐसी बात आर्गूमेंट पर, वो कहता है कि चुप कर जा नहीं तो मैं तेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट च फड़ लेना है। ਉਹਦੀ सजा 6 महीने तो 2 साल जेल ਹੁੰਦੀ ਜੇ, समझ गए हो? ਤੇ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ी सीरियस ऑफेंस है। कोर्ट का जो आम दुनियावी कानून भी है ना, वो ये 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 है कि जो सवाल पूछा जाए उसका सीधा जवाब दिया जाए, वरना फैसला आपके खिलाफ आएगा। तो यही असूल शरीयत में भी लागू होता है। जब वो कहता है बाबे, तो मुझे बताएं वो सुन्नी है, वहाबी है, शिया है, किस मसलक से ताल्लुक रखता है, ये बताएं। सब वो मुसलमान मसलक, वो इस्लाम से ताल्लुक रखता है। इस्लाम कोई मुसलमान। मसलक नहीं है, आपको गलती लगी है। इस्लाम दीन है तो वो इस्लाम, वो मुसलमान है ना। इस्लाम है, और तो अल्लाह जी सहाबा का जो सहाबा था, सहाबा नहीं, थे, लंबे उनका कौन सा जवाब मसलक था? जी जी, उनका कौन सा मसलक था सहाबा का? अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, लंबे जी, जवाब जी। नहीं दे। हमने एक बात का फैसला करना है कि उसका मसलक है या नहीं है। उसका कोई पप्पू मसलक म्यूट नहीं कर है। लो, तुम्हारे पीछे शोर बहुत है। म्यूट कर लो, शोर बहुत है। डॉक्टर साहब की बात सुन लो, मुकम्मल होती फिर बात किया करो। हाँ, क्या मसलक है जेलमी का? डॉक्टर साहब उसने बता दिया कि नहीं डॉक्टर साहब, उसका कोई मसलक नहीं है जी, वो तो मुसलमान अपने आप को ना कहता ना, है। जवाब मुख्तसर रखें, अपना लंबे जवाब नहीं देने। कोई मसलक नहीं है, कोई मसलक नहीं है। बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अब एक हदीस है मिशकातुल मसाबीह की, हदीस नंबर 3737, उसका नाम है। हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु के मुतल्लिक है। जब आपने हजरत माज रजी अल्लाह अन्हु को यमन का काजी मुकर्रर किया तो आपने उनसे कहा कि फैसला कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान से फैसला दूंगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुरान से ना मिले तो कहाँ से करेंगे? तो हजरत, ये सही हदीस है, कहा कि मैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करूंगा। आपने फरमाया कि अगर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फैसला ना मिले तो कहाँ से करेंगे? तो हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं इज्तिहाद करूंगा। आप बहुत खुश हुए, आपने आपका सीना थपथपाया और आपने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हैं। ये इज्तिहाद जो है उसी का नाम मसलक है। अब यहाँ तो मुझे ये बता दें कि उसने एक नया मसलक ईजाद किया है और किसी मसलक से ताल्लुक नहीं रखता, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी हदीसें हैं। मेरे पास किताबुल अहकाम अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, और ये तिरमिज़ी की हदीस है मेरे पास है, तो ये भी पढ़कर सुना देता हूँ, ऐसी हदीस है। फिर मेरे पास किताबुल अमारा वल क़दा मिशकातुल मसाबीह की हदीस जो मैंने आपको अभी बताई है 3737। फिर मेरे पास ऐसी और हदीस है जो लिखी हुई है तिरमिज़ी में 2167 उसका नंबर है। फिर मेरे पास एक और हदीस है जो मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, और इसके अलावा मेरे पास काफ़ी सारी हदीस हैं जो इसी बारे में है। मेरे पास सही अल बुखारी की भी एक हदीस है इस बारे में। तो देखें, जो शख्स इस बात का इनकार कर रहा है कि इज्तिहाद की एक ज़रूरत है, और वो ज़रूरत ये है कि जब हालात बदलते हैं तो आपको एक फतवा चाहिए होता है, जैसे सिगरेट पीना जायज़ है या नहीं, ऐसी बहुत सारी जो दूसरी, कोरोना का इलाज करना जायज़ है कि नहीं है, क्लोनिंग करना जायज़ है कि नहीं, इन सवालों का कुरान और सुन्नत डायरेक्ट आंसर नहीं देती है। इनका जवाब वही शख्स दे सकता है उम्मत मुस्लिमा में जो इस काबिल हो कि उसे चीफ जस्टिस लगाया जा सके शरिया कोर्ट का, या कम से कम जस्टिस या जज लगाया जा सके। और मेरे ख्याल में आपके जहलमी के पास ऐसी कोई एबिलिटी दूर दूर तक नहीं है कि वो उसने जो किस्म की खराफात वो कहता है
اور اس کا حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہمارے درمیان ہوں گے اور ہمیں کوئی مشکل کوئی مسئلہ پیش آئے تو ہم کیسے فیصلہ کریں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متن بیان کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا قرآن اور سنت سے فیصلہ کرنا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس سے بھی فیصلہ نہ ملے تو ہم کیا کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتہاد میں استنباط کر لینا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر یہاں سے بھی فیصلہ نہ ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجماع امت کر لینا. یہ ایک متواتر احادیث ہیں احادیث کی کتابوں میں، یہ حکم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور جنہیں وہ بابے کہتا ہے وہ یہی چیف جسٹس ہیں شریعہ کورٹ کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، جو ان کے عزت نہیں چاہیے، ان کے حکم کی تعمیل چاہیے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ شخص منکر ہے تاکہ آپ کو صحیح رستے سے بھٹکا دے اور اپنے فتوے جاری کرے کہ خدا تمہیں منی گاڈ بنا دے گا اور یہ کچھ کر دے گا. وہ اصل میں اپنے فتوے جاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو اسلام، قرآن اور سنت کے خلاف ہیں. وہ شخص قرآن ناظرہ تک ٹھیک نہیں پڑھ سکتا ہے، اسے عربی کے ایک حرف کا معنی نہیں آتا ہے ٹھیک سے. وہ اپنی ایک خرافات بتاتا ہے جو مجھ جیسے لوگ جب سنتے ہیں تو انہیں اتنا صاف پتہ لگتا ہے. اور آپ کو شاید علم نہیں ہے، میرا اس سے ڈائریکٹ رابطہ تھا ایک زمانے میں تھوڑے عرصے کے لیے، اور میں نے اسے لکھ کر کہا تھا کہ تم کافر، مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو، کیونکہ تم اجتہاد جو کرنے کی کوشش کر رہے ہو تمہاری بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے. آپ کیسے کسی کو جج یا چیف جسٹس امام لگا سکتے ہیں جب نہ اس کو قرآن آتا ہے، نہ اس کو حدیث آتی ہے، نہ ان کو اس کے اصولوں کا علم ہے؟ بس وہ ایک عجیب سا ترجمہ پڑھتا ہے اور اپنے مطلب اس پر وہ اپنے معنی پہناتا ہے جو غلط ہیں. اب یہ ایسے ہی ہے جب آپ گلی سے اٹھا کے کسی کو چیف جسٹس لگا دیں، اس نے نہ قانون کی کتاب پڑھی نہ کچھ اور پڑھا، وہ عام فہم فیصلہ تو دے دے گا لیکن قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دے گا. اسلام قانون کے مطابق فیصلے کی ڈیمانڈ کرتا ہے. اس لیے اسلام میں بہت ضروری ہے، اور یہ حکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ کسی نہ کسی مسلک کی پیروی ضرور کریں، لیکن ہر مسلک کی بنیاد قرآن اور سنت پر ہے. وہ قرآن اور اسی لیے امام ابو حنیفہ نے کہا تھا کہ اگر ان کا کوئی فتویٰ قرآن اور سنت کے خلاف ثابت ہو جائے تو اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے. امام کا فتویٰ آپ پر بائنڈنگ نہیں ہے، قرآن اور سنت آپ پر بائنڈنگ ہے. یہ آپ کو ان چیزوں سے اٹھاتا ہے جو اسلام کی اپ ڈیٹ ہے. اگر آپ مسلک چھوڑ دیں گے تو اسلام کا دشمن آپ پر الزام لگائے گا کہ اسلام تو ان مسائل کا حل ہی نہیں پیش کرتا، تم تو ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہو جو پرانا ہو چکا ہے. اور یہ الزام انہوں نے لگایا پچھلے ہماری زندگی میں. یہ جب جنگیں شروع ہوئی صدی کے شروع میں، غیر مسلموں نے یہی الزام لگایا اسلام پہ کہ تمہارا مذہب پرانا ہو چکا ہے، جاؤ تم اپنے مذہب کو اپ ڈیٹ لے کر آؤ. مسلک وہی اپ ڈیٹ ہے اسلام کی جسے یہ شخص دور پھینکتا ہے تاکہ اسلام کا دشمن اسلام کو پرانا کہہ کے دنیا سے مٹا دے، جیسے قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں. مرزائی بھی یہی کہتے ہیں کہ مرزا اپ ڈیٹ لے کر آئے، حالانکہ اس کی اپ ڈیٹ خرافات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. یہی بات یہ مرزا جہلمی کرتا ہے. اور آپ جیسے لوگ جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی اور نہ کبھی غور کیا ان چیزوں پر، وہ مان لیتے ہیں کہ ان کو ہے کہ ٹھیک ہے. یہی بات تو آپ جتنے بھی جاہل ہیں ان میں یہ کامن بات ہے. انہوں نے کہا جی زنا جائز ہے، مسلمہ الکذاب نے کہا، اسی لیے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے کہ بھی اس نے تو چلو یاشی جائز کر دی ہے. مرزا جہلمی کہتا ہے کہ جی میں سیکس پر ویڈیو بنانا چاہتا ہوں کہ لڑکی جوان ہو رہی ہے اس کو پتہ نہیں. اب اتنے ہزاروں سال تو کسی نے ویڈیو نہیں بنائی. جب لڑکی جوان ہونے لگتی ہے اس کو 1 سال تک وارننگ پیریڈز آتے ہیں، تھوڑے تھوڑے سے، معمولی سے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جب اس کو وارننگ پیریڈ آتا ہے وہ جن ڈاکٹر سے پوچھ لیتی ہے یا ماں سے پوچھ لیتی ہے. جو ویڈیوز اور سیکس ایجوکیشن ہے اس کی پرپس یورپ میں مینسٹرل پیریڈز نہیں ہیں، اس کی پرپس یورپ میں ہے یہ سیکشول ایکٹ جو ہے
وہ بچپن میں ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں اور 12-14 سال کی لڑکیاں پریگننٹ ہو جاتی ہیں. انہیں یہ پرابلم ہے. اس لیے ویسٹ میں سیکس ایجوکیشن دی جاتی ہے. بھائی اس طرح نہ کرو. وہ آپ کو مینسٹرول پیریڈ کے نام پر ایک فحاشی پھیلانا چاہتا ہے. آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. وہ نہ صرف کافر ہے، مرتد ہے، بلکہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور میری نظر میں انتہائی لعنتی شخص ہے. ہاں جی پپو ملک صاحب. پپو ملک ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، میرے خیال کے مطابق پپو ملک کو نا میں تقریباً 2 دن سے نا کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کچھ سیکھے آپ سے بھی، تاکہ اس کے نا کوئی تھوڑی بہت اس کو واضح ہو، پکچر کلیئر ہو. باقی اس کا ایمان اللہ پاک جانتا ہے بہتر. ہم تو آپ جیسے استادوں کے پاؤں دبانے والے ہیں، ہم تو صرف ان کو بتا ہی سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں نہیں ڈاکٹر صاحب یہ بات حق ہے. نہیں ایک بات دیکھیں، انسان جب شریعت میں فیصلہ کرے تو ایک بات کو جان لے کہ اسے اللہ کے پاس واپس چلے جانا. قبر میں اتار دیا جائے گا، چاہے بادشاہ ہو یا فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو. سلوک سب کے ساتھ ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے واپس اسی طرح لے جاتا ہے. ایک باڈی گارڈ ہو یا ہزاروں باڈی گارڈ ہو، فوجیں کی فوجیں کھڑی ہو، اللہ تعالیٰ درمیان سے نکال کے لے جاتا ہے. یہ حقیقت، یہ جو لوگ اس کو نہیں مانتے. ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی، کافی تفصیل سے آپ نے بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاصیت دی ہے کہ آپ یعنی کہ بہت لمبا بول سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ جو آپ نے جتنی باتیں کی ہیں، یہ میں نے مرزا صاحب کے منہ سے سنی ہے. وہ بھی کہتے ہیں قیامت تک اجتہاد جاری ہے. جو پرانے مسئلے تھے آج کل نئے مسئلے ابھر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پرانے جو 1000 سال پہلے ہمارے امام ابو حنیفہ یا جو بھی بڑے امام تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ہم ان کے قدردان ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں. انہوں نے بہت نیک کام کیے. ظاہر ہے قیامت تک اجتہاد جاری ہے، تو یہ تو سبھی مانتے ہیں، مسلمان تو انجینئر بھی مانتے ہیں. اور باقی جہاں تک آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب میں تو سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہوں، اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کہ آپ نے 3 چیزیں کی، مرتد ہے، اور کیا آپ نے کہا کافر ہے، اور پھر آپ نے کہا اسلام سے خارج ہے. ظاہر جو کافر ہوتا ہے وہ اسلام، اور مرتد کافر، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں نا. مرتد جو مسلمان ہوتا ہے مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے وہ مرتد ہوتا ہے، اور جو مرتد ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہی ہوتا ہے نا. تو آپ نے ایک ہی چیز کو 3 چیزوں میں بولا. ڈاکٹر صاحب آپ نے شاید اس کی ویڈیوز نہیں سنی، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اس کی تھوڑی ویڈیو سنیے گا، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ اس نے اجتہاد کا ورڈ بولا ہوا ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے. جزاک اللہ. ہاں جی، آپ کو شاید علم نہیں کہ میں آپ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں. میں نے اس کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اس سے بات بھی کی ہے. تو اگر آپ یہ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مجتہد ہے تو میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں. میرا اس پر اعتراض یہ ہے کہ اس کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے. دیکھیں جیسے اعلیٰ حضرت تھے احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. ویسے آپ کس فرقے سے ہیں، کس فقہ سے ہیں؟ آپ شاہ مفتی ہیں، بریلوی ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں امام ابو حنیفہ، احمد رضا بریلوی دونوں کو مانتا ہوں. اگر کوئی اور مجتہد آ جائے گا اور فتویٰ جاری کرے گا اور اس معیار پر پورا اترتا ہوگا جس معیار پر فتویٰ دینے کی ضرورت ہے، اور ایسے فتوے دے گا تو میں اس کو بھی مان لوں گا. جی چلیں. لیکن یہ وہ شخص ہوگا جو سرے عام یہ اعلان نہیں کرے گا نہ میں وہابی نہ میں بابی، اور لوگوں کو اسلام سے ہٹائے گا. دیکھیں اس نے اپنی کفر کو صاف ظاہر کر دیا، نہ میں وہابی نہ میں بابی. آج تک کسی امام نے نہیں کہا. سب سے صاحب اگر کسی کی بک میں، کسی کی ویڈیو میں اگر ہم کیڑے نکالنا شروع کر دیں نا، تو وہ تو کسی کی بھی بک میں سوائے اللہ اور اس کے رسول اور حدیث کے علاوہ. آپ کو میں نے شروع میں ایک بات بتائی تھی. جی عدالتیں نہ کیڑے نکالتی ہیں، یہ شرعی فیصلے ہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں، میں اپنا اوپینین نہیں احمد دے رہا. رضا بریلوی صاحب نے جو فتاوی رضویہ میں فتوے دیے ہیں سارے ٹھیک مانتے ہیں آپ ان کو؟ ایسے کریں نا، یہ سوال کا میں جواب دے دوں. جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایک شخص فتویٰ دیتا ہے اور اس قابل ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے، اسے مجتہد کہا جا سکے، اجتہاد کرنے والا کہا جا سکے. اگر وہ صحیح فتویٰ دے تو اس کے 2 ثواب ہیں. اگر وہ غلط فتویٰ دے تو اس کا 1 ثواب ہے کہ اس نے کوشش کی.
लेकिन उसने जानबूझकर गलत फतवा नहीं दिया। वो तो रसूल पाक सल्लल्लाहु डॉक्टर साहब अलैहि ये कौन सी वसल्लम की- हदीस है? ये बुक और हदीस नंबर भी बता देंगे प्लीज? आप बहुत हाँ, ज्यादा मैं हदीसें आपको बता रहे निकाल हैं, दूंगा आप ये नंबर नहीं हदीस। बता रहे। नहीं जज़ाकल्लाह। नहीं, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले ये जो हदीसें बताई उनमें से एक का नंबर सही बुखारी का नंबर 6993 है, आप नंबर लिखें, तैयार हो जाएं। दूसरी का अल-तिरमिज़ी का नंबर 1327 है और बुक 15 है और बुक की हदीस नंबर 7 है। हम तो हवाले लेकर साथ फिरते हैं। मिशकातुल मसाबीह की हदीस जो है 3737 है, बुक 18 है, बुक 18 का नंबर 76 है। हम तो आपको पूरे हवाले दें। और जो हदीस है जामिया तिरमिज़ी की और उसका नंबर 2167 है, इसकी बुक 33 है, हदीस 10 है उस बुक में। और कौन सा हवाला चाहिए आपको? ये जो आखिरी अभी आपने फरमाया कि एक हाँ, अगर आखिरी फतवा जो है जी, वो मुझे निकालनी पड़ेगी, उसका इस वक्त याद नहीं है, तो ये हदीस आपको हम निकाल के बता देंगे। ये तो बड़ी मशहूर हदीस है कि जो मुज्तहिद जो है इज्तिहाद करता है और फतवा देता है, अगर उसका फतवा गलत हो तो उसका एक सवाब है, अगर उसका फतवा ठीक हो तो उसके 2 सवाब है। और हम तो देखें, आपको तो ये पहली बात है कि मुज्तहिद के म्यार पर ही पूरा नहीं उतरता। मुज्तहिद मैं बड़ी 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 माजरत चाहता हूँ, बहुत ज्यादा माजरत चाहता हूँ। इसकी मतलब तो ये हुआ कि देवबंदी का जो आलम है, फतवे हैं, वो जो भी फतवे दें या अहले तशरीह जो भी फतवे दें, उनकी बुक्स में जो भी फतवे लगे, अगर गलत है तो कोई माफी, कोई गुनाह नहीं, सवाब फिर भी मिल जाएगा, सही है तो फिर भी सवाब मिल जाएगा। खामोश हो जाएं आप। जी जी। एक बात मेरी सुने, अगर मैं एक जाहिल को पकड़ के सड़क से, जिसने एमए किया हो उर्दू में, उसको मैं डॉक्टर लगा दूं कि भाई साहब ए दे प्लीज ए तू देख जा यार आज जाके, तो फतवा जारी कर दे कि मैं तो डॉक्टर ही हूं, तो आप उस शख्स के बारे में क्या कहेंगे? आप जाना पसंद करेंगे उसके पास? नहीं बिल्कुल कैंसर के इलाज के उसके लिए? पास तो ताकत ही नहीं है ना। मैंने इसीलिए सर बोला है। जी जी। सवाल का मुख्तसर जवाब, वो आप उसके पास इलाज कराना पसंद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं, बस खामोश हो जाए। अब मुझे आप ये बताना है कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसने किस चीज में ट्रेनिंग ली हुई है? आपका जो मुज्तहिद जो ये फतवे जारी कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग क्या है? जो 7 साल 5 साल एजुकेशन जो शिया आलिम लेते हैं, उनमें भी फतवा देने वाले तो हैं ना? नहीं, मिर्जा जेलमी दी ओदी की तालीम मैं उसकी बात नहीं कर रहा सर। उसके बाद जो ट्रेनिंग है ना, वो शायद किसी के पास कम ही लोगों के पास होगी। उसकी जो ट्रेनिंग है डॉक्टर साहब, हाँ क्या ट्रेनिंग है? 15-20 सालों से कुरान और हदीस को वो मुतालिया कर रहा है, तो इससे बड़ी ट्रेनिंग और क्या चाहिए सर? 5 साल में एक डॉक्टर बन जाता है, ठीक है, 5 साल में इंजीनियर बन जाता है। कर दें आप, खामोश हो जाएं। आप बिल्कुल जाहलों की बातें करते हैं। अगर एक आदमी कहे कि मैं 20 साल कर बैठ के मेडिसिन सीखता रहा, मैं सारियां किताबां पढ़ ली हैं, तो उसनू मैं बिठा दा उत्थे कि भाई इहदे कोल डिग्री बिग्री कोई नहीं हैगी, वो आप उसके पास जाएंगे इलाज करने? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप सही कह रहे हैं। नहीं, बात सुने, उसने 20 साल पढ़ी है, मैं कहता हूं मैं आपको 50 साल पढ़ने वाले ला देता हूं जिसने मेडिसिन की किताब पढ़ी हुई है। डॉक्टर साहब, लेकिन 10 साल का बच्चा है जिसने ना स्कूल गया ना यूनिवर्सिटी गया, वो आपको कह दे या का नाम दुआ या का नस्ताइन का मतलब ये है, तो आप क्या कहेगा? जा यार तूने डिग्री किधर से ली है? नहीं, गलत बातें ना करें। नहीं डॉक्टर साहब, ये बात लॉजिकल है। अगर आप गौर से सुनेंगे ना, कुरान और हदीस के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, वो खोले और आप डिग्री समझे। बिल्कुल डिग्री चाहिए। अगर आपने पाकिस्तानी करनी है तो दरस निजामी है उस डिग्री का नाम, अगर आपने अल हज़र से करनी है तो तखसीस है उसका नाम, अगर आपने अल हज़र से करनी है तो एमफिल पीएचडी है उसका नाम। ठीक है, ये डिग्रियां हैं। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप, ये जो इधर यूके में था ना शरकावी, वो अपने आप को डॉक्टर शरकावी लिखता था, उसने अल हज़र से पीएचडी की हुई थी। किसमें? फिक़्ह और हदीस में। आप जानते हैं ये डिग्रियां हैं। और अगर आप किसी मस्जिद में जाएं, जो यूके की सेंट्रल मॉस्क चले जाएं, वहां पर 3 इमाम अपॉइंट होते हैं, तीनों के पास मास्टर्स या ऊपर की डिग्री होती है। आप जानते हैं इस बात को? और तीनों की डिग्रियां फिक़्ह, हदीस और इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में होती हैं। इस आदमी ने बीए किया हुआ है इंजीनियरिंग में, इसके बाप ने भी कभी कुरान और हदीस की तालीम हासिल नहीं की। ये कुरान नाजरा गलत पढ़ता है, इसको कुरान पढ़ने का एक भी उसूल इल्म नहीं है।
ऐसी बकवास करने वाले तो बड़े दुनिया में फिर रहे हैं। आप क्या बात करते हैं यार, आप जहालत की बातें करते हैं आप। बस मलक साहब आपसे बात खत्म हो गई अब। हाँ जी शायद साहब आप करें। अच्छा डॉक्टर साहब, पप्पू यार मैं एक ही बात करूंगा डॉक्टर साहब। अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। डॉक्टर जी जी पप्पू यार तंग ना कर। ठीक है, नहीं मलक साहब अक्सर अच्छी बातें भी करते हैं, फिक्र ना कर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਥੈਂਟਿਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। नहीं वो चले गए हैं मलक साहब। नहीं देखें, एक ईमानदारी की बात है भाई, तुम दूसरे इमामों को गलत कह रहे हो, ना मैं भाभी ना मैं भाभी दे फतवे जारी कर रहे हैं। तू शीशे च अपनी शक्ल देख, तू है कौन? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाओ। अच्छा जी डॉक्टर साहब, इन जैसे लोगों से ना सिर्फ ये बात करनी चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि चले ठीक है थोड़ी सी पप्पू को जो है ना तो आहिस्ता आहिस्ता अक्ल आ जाए, अल्लाह करे। आ जाएगी वो पप्पू। डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात ये है, आपने जो मिर्ज़ा जेलमी के बारे में बोला, मैं उसके अल्फाजों से जो एक सवाल के उसने जवाब दिया और 45 मिनट की वीडियो बना दी उस पर कि एक गैर शरई सवाल, मैं गैर शरई का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, कि एक औरत सवाल करती है कि जनाब हमें बताया जाए कि मर्द को 70 पूरे मिलेंगी, तो औरत को वहाँ पे क्या मिलेगा? देखें वो जाहिल आदमी है, उसको कोट करना ही गलत बात है। क्योंकि पहली बात तो है कि अगर उसने इज्तिहाद करना है तो हमें बताए कि उसने क्या ट्रेनिंग ली है। अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है तो ये तो दुनिया के भी असूल है कि किसी ने जा मैं जी 20 साल लोहार दा काम करता रहे हैं, किदे कोल कीता सर्टिफिकेट लिया नहीं जी, वो मैं घर बैठ के करता रहे, तो मैनू जी इंजीनियर ला दो इतने, तुझे कौन लगाएगा? उसको कहो कि भाई साहब इसका आसान तरीका ये था कि 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री कर लेता, आके तुझे जॉब दे देते, हम बात खत्म होती है। 20 साल का तू हमें क्या डरावा दे रहा है? अगर उसने यही कुरान और हदीस पर इज्तिहाद करना है, और यही गामदी जाहिल के बच्चे का है, ना उन्हें कभी दीन दी तालीम लाई, ना उसने दीन पढ़िया, कुछ इल्म नहीं है उसे दीन का, लेकिन देख लें वो गामदी वो अपनी इधर उधर की जाहिलाना बातें करके, जाहिर है कि जहालत की बातें करेंगे ना। अगर आपने कुरान की तालीम नहीं ली, कुरान पाक को पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, कुरान की तफसीर अहदीस है, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आपने कभी किसी ने आपको बताया नहीं कि इनको पढ़ने का क्या तरीका है। हाँ, आप कुरान पाक आपने पढ़ना हो एज ए मैसेज, क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है आपके नाम, तो आप जरूर पढ़ें, बल्कि पढ़ना चाहिए। जो नहीं पढ़ता बड़ा बदबख्त शख्स है। आप कुरान पाक पढ़ें, आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आप कुरान को बुनियाद बनाकर फतवे देना चाहते हैं, फिर आप कुरान की तालीम हासिल करें। फिर आपको पता होना चाहिए ये मिर्ज़इयों वाले धोखे के फ्यूचर को पास्ट और पास्ट को फ्यूचर, और इस लफ्ज़ का मतलब ये और उस लफ्ज़ का मतलब ये हो गया, यहाँ पर तो जी मैंने ये मतलब कर दिया, प्यो ए अरबी नहीं आंदी, कदी इन्हें कुरान पूरा फतवे दे रहा है मिर्ज़ई ताड़े मुंह ते खड़ा होके। और तुम्हें पता है जी माँ का मतलब होता है में से, और तेरे प्यो ने बनाई है अरबी जुबान है, कुरान पर इल्जाम लगा रहा है। ये मिर्ज़ई को कहो ये फतवा दे पाकिस्तान में अदालत में खड़े होके कि माँ का मतलब में से होता है, और फिर 10 साल घर जाकर बताए मुझे। ये सजा है शरीयत में इसकी। ये जो लोग हैं ना जिनके मुंह फटे हुए हैं, ये सिर्फ अपने घर बैठ के, और ये तो 4 दफा अदालत में हो आया हुआ है मिर्जा जेल में, किस इल्जाम में अदालत में गया? बुहतान बांधने के, और इसको वार्निंग्स मिली हुई हैं इस शख्स को। ये जो फतवे देने का काम है ना, ये तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। 295, 298 वो भी पार्शल है, वो भी इन लोगों पर लागू नहीं करते ठीक से, वरना इस जैसे लोगों की गामदी की और इस जैसे बदबख्त लोगों की क्या औकात है? अगर आपने फतवा देना है, आप हमें लाकर बताएं आपने कहाँ से पढ़ा है कुरान, कहाँ। सऊदी अरब में मुझे एक आलिम निकाल के दिखाएं जो फतवा देता है और जिसके पास डिग्री नहीं है प्रॉपर। आप जाएं, कोर्स करें, तालीम ले, क्योंकि आप में जहालत है, आप में इतनी औकात नहीं है आप पढ़ सकें इसको। मैंने 2 साल पढ़ा है, 2.5 साल पढ़ा है, ठीक है,
मैं भी कहता हूं मैं कोई इतना बड़ा आलिम नहीं हूं, लेकिन मुझे बेसिक कवानीन का तो पता है ना। मैं हाफिज कुरान भी हूं ये, और अरबी जुबान भी उतनी थोड़ी बहुत बोल लेता हूं, लेकिन वो तो शख्स ना हाफिज कुरान ना अरबी उदे प्यो नू नहीं आंदी, फिका उन्होंने कहा कि फिका पढ़े। मैंने उससे यही सवाल किया था, मैंने कहा तुम्हें पता है कि फिका की जो तुम तावीलें करते हो इसमें फिका के, कहता है केड़ा फिका। मैं क्या तू कभी फिका नहीं पढ़िया? कहता है जी इसकी जरूरत ही नहीं, मैंने तो कुरान और हदीस बस पढ़ लिया। मैंने कहा तूने हदीस की पूरी किताबें? नहीं जी मैं तो पढ़ लेता हूँ, इधर सर्च इंजन में निकल आती है। ये मुझे मिर्जा जेलमी ने कहा था। मैंने कहा तू मुर्ताद काफिर ते दायरा इस्लाम तो खारिज है। तो बात यह है कि अगर आपने कुरान पढ़ना है आप जरूर पढ़े, आप उसकी तालीम हासिल करें, लेकिन अगर आप फतवे देना चाहते हैं, इज्तिहाद करना चाहते हैं, लोगों को बहकाना चाहते हैं, तो फिर हमें वो डिग्री दिखाएं आपके पास क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है। अगर नहीं है तो फिर तुसी अदालत च आ जाओ, शरई अदालत च असीं तुहानूं सुना दांगे तुहाडी सज़ा की है। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਓਨੈਸਟ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ आ गया ना वो ट्रेन सारे सीधियाँ कर देगा। अच्छा जी जमाल साहब आए हैं और ये डॉक्टर साहब आपके साथ कोई भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने वो हदीस का हवाला भी बता दिया था जी। जमाल साहब अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या हाल है सब भाइयों का? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। जमाल साहब फरमाएं क्या कहते हैं आप? बस सर आपकी बातें सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी बस टिकटॉक पे आता हूँ तो ये बस चाहता हूँ मर्जियों की ब्रॉड पे जाके तो बस इनको एक क्वेश्चन करता हूँ। मैंने कहा भाई आप जो मिर्ज़े को नहीं मानते, आपकी नज़र में वो क्या है? तो वो आपको पता ही आगे से डिफरेंट जवाब देते हैं, कोई क्या जवाब देता है, और इनके जवाब भी 25-25 मिनट के होते हैं, समझ भी नहीं कुछ आती। आज खैर एक कह रहा था कि वो जी हम उनको सिर्फ इंसान ही समझते हैं। मैंने कहा हम लोग जो मुसलमान हैं, जो ये दावा करता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी का होने का दावा करता है, हम उसको काफिर समझते हैं। मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, और ये मैं पिछले कोई एक हफ्ते से सिर्फ एक ही क्वेश्चन करता हूँ आर ब्रॉड पे जाके। मैं कहता हूँ भाई मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ मुसलमान हमारा नाम ना यूज़ करें। अगर हम आप लोगों की बात नहीं सुन रहे तो आप हमारा नाम क्यों यूज़ करते हैं? बस फिर छिड़ते हैं पागलों की तरह, फिर आखिर में गालियाँ सुन के मुझसे तो फिर मुझे वो निकाल देते हैं। तो आपका मैंने चैनल ये देखा है, अपना अकाउंट देखा है, बड़ा दिल खुश हुआ है कि आप हम सब बैठ के इनकी क्लास लेंगे, और आप जिन भाइयों के पास ज़्यादा इल्म है तो हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी बस मेरी यही बात थी आपके, मैं आपके साथ हूँ, आप मुजाहिद हैं, हम भी आपके साथ हैं इंशाल्लाह। नहीं देखें, बात यह है कि लोग एक बात भूल जाते हैं कि आप उनसे चले जाएं, वो बहस करें, बहस बराए बहस होगी, वो आपको कहेगा जी जो कलमा पढ़ता है वो मुसलमान है, आपको क्या हक है किसी को काफिर देने का? मैं कहता हूँ हमें ना सिर्फ हक है, हमें तो ठेका दिया हुआ है अल्लाह ताला ने किसी को काफिर। अगर किसी के पास शरई लिहाज से तालीम है, तो अगर आपको ये पता नहीं लगेगा कि काफिर कौन है मुसलमान कौन है, तो मुसलमान को आपको तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर करार दिया था, वो तो कलमा गो था। बिल्कुल। और इन लोगों का फैसला, ये जो मुंह खोल कर बोलते रहते हैं ना, ये सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है, इसके लिए तो अदालत में आना चाहिए। ये कैसे फैसला कर सकते हैं? और दो फरीक जो है वो कैसे फैसला कर सकते हैं? फैसला तो वो देगा जो इस इल्म से वाकिफ है, जो इज्तिहाद कर सकता है, फैसला दे सकता है, उसे इल्म है कि किस बुनियाद पर वो आपको आर्गूमेंट देगा अपना फैसला करने के। और वो आर्गूमेंट कौमी असेंबली में हुआ, बेशुमार आलिम वहां मौजूद थे, कम से कम 15 ऐसे आलिम थे जो अपने जमाने के जय्यद आलिम थे। सारा आर्गूमेंट 3000 सफ़ों पर लिखा हुआ है, और इस बुनियाद पर इन्हें काफिर करार दिया गया। इसके बाद ये मुंह खोल के कहते रहे तो फिर तो उसकी कानून में सजा है ना। आके कह दो पाकिस्तान में मैं काफिर नहीं तो मैं कहना है, फिर तुम इन्हों घर जाके दिखा दे, गल मुक गई। इस तरह ही है ये मुंह से कहने से क्या होता है? और देखें, मैं तो एक बात का, मुझे किसी कादियानी को मुसलमान करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए ये बातें लोगों को बताता हूं कि ताकि मेरी मगफरत हो जाए, मेरे गुनाहों में कमी हो जाए। मेरा यही मकसद है, मैं आपको सच्ची, वरना मेरा दिल कादियानियों की बात सुन के कहता है या अल्लाह इन्हू इसी तरह कब्र चला जाए।
اس طرح ہی ہے، بدتر کافر ہیں یہ۔ نہیں، میں کہتا ہوں جو اس کے عقائد ہیں اس کو ایسے ہی لے جانا، کیونکہ اس کی جو سزا ملے گی وہ سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ ہی زندہ ہوں گے اور نہ ہی موت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی بدترین سزا قادیانی کی ہے کہ یہ انہی عقائد پر مرتے اپنے بالکل رب کے حضور حاضر ہو جائے، اس سے زیادہ سخت سزا ان کی ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا کی زندگی دیکھیں، احادیث میں لکھا ہے کہ جو ہیئر آفٹر ہے، آخرت کی زندگی، 1 دن 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اگر اور سورہ طٰہٰ میں لکھا ہے کہ قیامت والے دن لوگ پوچھیں گے کہ ہم کتنی دیر رہے دنیا میں، تو وہ کہیں گے کہ 10 دن، اور جو ایمان والے ہوں گے کہ وہ کہیں گے 1 دن یا اس کا حصہ رہے۔ اور اگر احادیث میں دیکھیں تو ہیئر آفٹر جو ہے آخرت کا 1 دن 10,000 سال کے برابر ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں دنیا کی زندگی تو اس کا ایک عشرِ عشیر بھی نہیں ہے، اور یہاں تو کوئی 50-60 سال کا جب ہو جاتا ہے تو اس کو قبر نظر آنے لگ پڑتی ہے۔ تو یہ جو سارے جھگڑے ہیں ان کا ایم آپ ٹھیک رکھیں کہ ایم تو یہ نہیں ہے میری طرف سے قادیانی نہیں مسلمان، حالانکہ میں بڑی عجیب بات ہے کہ 2-2.5 سال پچھلے میں کوئی کتنے 480 سے زیادہ قادیانیوں نے مجھے کہا، ان کو میں نے کلمہ پڑھوایا، آپ کو میں کیا بتاؤں، اور وہ لکھ کر گئے ہیں میرے چینل پر کہ ہمارے اتنے لوگوں نے پڑھا، اور ان میں کئیوں سے میں خود بھی ملا ہوں، تو لیکن اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے، بس 1-2 دفعہ ملنا ہوا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اور جب میں سوشل میڈیا پر آیا تھا، ضیاء رسول امینی اس بات کے گواہ ہیں کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا تو آسٹریلیا کی ایک پورے خاندان نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا اور قادیانیت پر لعنت بھیج دی۔ لیکن اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ قادیانیوں میں جب کوئی قادیانی ہوتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، ان کو چندہ ملتا ہے، ان کو پیسے ملتے ہیں، ان کو اس طریقے سے ہے، طاقت بڑھتی ہے۔ اور جو زیادہ پیسے دیتا ہے اس کی زیادہ ویلیو ہے، اور جو نہیں پیسے دیتے، ہاں بزنس ہے نا، بزنس۔ لیکن اگر کوئی قادیانی مسلمان ہو جاتا ہے، مجھے تو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے، نہ مجھے دنیاوی فائدہ نہ مجھے دینی فائدہ ہے، آپ مجھے بتائیں۔ تو ہم تو صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں نا یہ کام، اور جو قادیانیت چھوڑتا ہے اس کو پہلے دنیاوی فائدہ فوراً ہو جاتا ہے، اس کے چندے بچ جاتے ہیں، اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ آخرت میں انعام کا حصے دار بھی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصے دار بن جاتا ہے، اس کو تو بہت فائدے ہوتے ہیں۔ اور ہم بھی بس اسی امید پر کرتے ہیں کہ کوئی قادیانی میری طرف سے جس کو سمجھ لگتی ہے سمجھ لگے، نہ نہیں لگتی نہ لگے، لیکن جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے اور کسی اسلامی سلطنت کا تعلق ہے تو اسلامی سلطنت ان سے ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے اسلام حکم دیتا ہے، اور ان کی یہ جو اچھلتے پھرنے کے ہمیں کوئی کچھ نہ کہے ہم کفر پھیلاتے پھریں گے، اس کی سزا ہے بھائی اسلامی حکومت، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر اچھلو پھرو پھیلاتے پھرو، جا کے بتاؤ۔ عیسائی بھی جب سنتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے فوت کیا ہوا ہے اور یہ مرزا کو کہتے ہیں، میں نے تو آج تک جتنے پادریوں کو ان کی کہانی سنائی ہے وہ غصے سے کھڑے ہو گئے ہیں اپنی کرسی سے۔ اب یہ تو بس ایسے ہی لوگوں کو پتہ نہیں بہکانا پھرتے ہیں، بس ان کی اپنی ریزنز ہیں وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم تو کہتے ہیں انہیں ہدایت دے۔ بس جی ان کو ہدایت مشکل ہی ہے، کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے نا اور عقیدے پہ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ معاف کرے انہوں نے جو اپنے سے قرآن اور حدیث بنائی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، کسی چیز پہ نا یہ آتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بندہ آپ کسی اور مذہب سے بات کرتے ہیں نا تو وہ پھر بھی تھوڑا لاجک پہ آ کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے ساتھ آپ کسی قسم کی بات کر لیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر لیں، وہ بھی کہتے ہیں آگے ہیں، مہدی کا وہ جی وہ دونوں ایک ہیں، تو کوئی سمجھ سے باہر ہے، مطلب کوئی چیز کو مانتے نہیں عیسیٰ کی طرح کون سے آسمان پہ ہیں بھائی، عیسیٰ کو اللہ پاک نہیں وہ تو ہم بتا دیں گے انہیں کس آسمان پر ہیں، وہ تو مرزا بتا گیا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسی کا نام تو اللہ کی لعنت ہے، جو قرآن اور سنت کے خلاف کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ میں نے سب کچھ تکمیل کر دیا اور میں ہی محافظ ہوں. مرزا آ کے کہتا ہے نہیں جی جو کام مکمل نہیں ہوا تھا رسول نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کرنے آیا. اس کو کہے آ کے مرزائی کو کہے کھڑا ہو کے کہے نا پاکستان سے گل پھر دیکھیں گے کہ کتنے جانا ہے. میں نے کہا ان کو کوئی وہی آتی ہو کچھ بتا دو, یا ان کو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے وہی لے کے آتے ہیں. نہیں ان کو پتہ نہیں, انہوں نے نا ایک بندے کو کتا لڑ گیا تھا تو انہوں نے اس کے لیے دعا کی ہے. تو میں نے کہا دعا تو میری زندگی میں اتنی دعائیں قبول ہوئی ہیں تو کیا میں بھی دعویٰ کرنے لگ جاؤں؟ دعا تو ہر مسلمان کی اور نان مسلم کی بھی قبول ہو جاتی ہے. نہیں مرزے کی کبھی قبول نہیں ہوئی. سال میں 10 دفعہ میری کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نہیں جمال صاحب مرزے دی کدی دعا قبول نہیں ہوئی. اے بھی یاد رکھو نا, تسی گڑبڑ کر دیندے ہو. میں کیا دیتا ہوں, دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کسی کی بھی سن لیتے ہیں نا. اب جو جن کا مرزے دی نہیں سن دے بے شک نہیں مرزے نال دیاں دی چلے وہ جی جھوٹ ہی بول رہا تھا, لیکن میں نے ویسے اس کو یہ بات بولی ہے. میں نے کہا یہ تو ہر بندے کی کوئی نہ کوئی چیز, مطلب میں ٹھیک ہے شاید غلط ہوں, مجھے اتنے میرے پاس علم بھی نہیں ہے, نالج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ویسے جنرلی وے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں تو مطلب وہ جو بیان اب جو وہی ہے اور اس میں اور یہ ایک عام سی چیز دعا قبول ہونے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے نا سر, اس لیے کہہ رہا تھا. باقی شاید میں نے غلط تھوڑے لفظ بول دیوں, آئی ایم سوری. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ان کے دلائل ہیں ان میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے اور یہ تو خود اپنے آپ کو غلط ثابت کرتے ہیں. تسی پوچھے آپ نے پوچھا تھا مجھ سے ابھی, انہوں نے مجھے پنجابی بولنے کی عادت ڈال دی ہے. ہوں تو میں پنجابی, میں تو پنجابی خاندان سے ہوں, لیکن پہلے مجھے اتنا نہیں آتا. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. وہ پوچھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر ہیں, تو یہ جی مرزا قادیانی لکھ کے گیا ہوا ہے, اس کی جعل سازیوں میں یہ بھی ایک جعل سازی ہے. اگر مجھے میں وہ آپ کو تحریر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لو جی مرزے دا پتہ ہے جی, انہوں نے مرزائیاں نو کہو مرزا لکھ گیا ہوا ہے. یہ اس کے جناب خزائن کی جلد 8 ہے, صفحہ 68-69 ہے, نور الحق حصۃ الاولیٰ ہے. وہ عربی اور اردو دونوں میں لکھتا ہے. کہتا ہے ہادہ ہوا موسیٰ فتح اللہ الذی اشار اللہ فی کتابہ الی حیاتہ وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء ولم یمت ولیس من المیتین. جمال صاحب سن رہے ہو نا؟ جی سن رہا ہوں سر. ہاں سنیں جی, ترجمہ سن لیں. کہتا ہے مرزے کا ترجمہ سنیں نا. کہتا ہے یہ وہی موسیٰ مرد خدا ہے علیہ الصلوۃ والسلام جس کی نسبت قرآن کریم میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. اور ہم پر فرض ہو گیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لاویں. لو جی مرزیاں تے فرض ہے, لیکن وہ کتنے مانتے ہیں؟ مرزے دی بھی نہیں مانتے. تو مرزے نو تے کھڈونا بنایا انہوں نے, فٹ بال بنایا ہوا ہودا. وہ فرض علینا نؤمن بانہ, کہ ہم پر فرض ہو گیا کہ اس پر ایمان لاوے. حی فی السماء, یہی پوچھنا سی نا کتنے ہے جی. کہتے ہیں وہ زندہ آسمان میں موجود ہے. ہوں جی مرزیاں کو پوچھو کہڑے آسمان تے ہے. ڈاکٹر صاحب پلیز حوالہ دوبارہ بتا دیجئے. ہاں جی یہ حوالہ ہے روحانی شیطانی خزائن جلد 8 ہے, صفحہ نمبر 68 اور 69 ہے. نور الحق حصۃ الاولیٰ اس کتاب کا نام ہے. تو مرزا لکھتا ہے کہ ہم پر فرض ہے جی ہم ایمان لامیں اس پر. کہتا ہے حی فی السماء, وہ زندہ ہے آسمان میں. تو کوئی مرزائی آ جائے بھی سانوں بھی دس سے کیڑے آسمان سے زندہ ہے. ولم یمت, اس کا ترجمہ مرزے نے نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ولم کا مطلب ہے اور انہیں موت نہیں آئی. ولیس من المیتین, اور وہ مردوں میں سے نہیں. لو جی جمال صاحب ایڈریس پتہ لگا عیسیٰ علیہ السلام دا یا نہیں, کمی رہ گئی؟ نہیں ایڈریس آپ سے میں ان باکس سے, یا دوبارہ مجھے یہ نیچے آپ بھی گیا روحانی. ٹھیک ہے میں نوٹ کر لیا میں نے. ہاں جلد 8 صفحہ 68 69 67 68 نہیں 68 69 68 کا آخر اور 69 کا شروع. ٹھیک کریں اس حوالے کو. اور نور الحق حصۃ اب ایک اور حوالہ لکھ لیں. میں کر دیتا ہوں. ہاں جی مرزائیوں کو اس پر اگر شک نہ رہ جائے نا تو ایک اور لکھ لیں. یہ خزائن کی جلد 17 ہے 17 اور صفحہ نمبر 101 ہے. کتاب کا نام تحفہ گولڑویہ ہے.
ए लो जी, कुरान च मिर्जा कादियानी मुर्तद अल कज़ाब अल लानती कहता है कि कुरान पाक में मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबूत है। आपने सुनी है ये बात जमाल साहब? नहीं जी साहब। हाँ नहीं जी, कुरान दी आयत तुहानू दसदा है मिर्जा, तुसी नोट करो, ए हवाला लिखो, खजाइन जिल्द 17 है, सफा नंबर 101 है, ते तोहफा गोलड़ भी है। लें जी, मैं पढ़ने लगा हूं, अब आप सुने जी। कहता है कि बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मौत खुद मुश्तबे मालूम होती है कि शक है उन्हां दी मौत बारे। आगे लिखता है क्योंकि उनकी जिंदगी पर यह आयत कुरानी गवाह है। कहता है ये कुरान की आयत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के बारे में गवाही दे रही है कि वो जिंदा है आसमानों पर। अभी आपको बता दिया ना आसमानों पर। बिल्कुल। आगे लिखता है यानी ये कि आयत सुनो जी, है सूरह सजदा दी आयत नंबर 23 है। मरज़इयों के ने इसको 24 कहा हुआ है, खैर वो तो है ही काफिर। आयत है उसने मरज़इयों की तरह ना, जो मरज़ई झूठों की लानतियों की खूबी होती है ना, दरमियान से 2 हरफ उठा ले, तो उसने दरमियान से 2 हरफ उठाए हैं आयत के। फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिकाइही, कि पस तू उससे मिलने के, उसके मिलने के बारे में शक ना कर। सही। ठीक है जी। कहता जी सबूत है, मैं अभी आपको आयत भी बताऊंगा। तो आयत है सूरह सजदा की, आयत नंबर 23 है, पूरी आयत है वलाकद आताइना मूसल किताब, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी। फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिकाई, तू इसके मिलने के बारे में शक ना कर। वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, और उसको हमने इसराइल के लिए हिदायत बनाया। जमाल साहब मैनू दसो पूरी आयत च वलाकद आताइना मूसल किताब, हमने किताब दी मूसा अलैहिस्सलाम को, उसके आगे ये हरफ लिखे हैं फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिकाई, बस तू इनके मिलने के बारे में शक ना। ते ए मूसा अलैहिस्सलाम दी मुलाकात है या किताब दा मिलना है? दसो। फिर आयत में लिखा है कि ये किताब को हमने बनी इसराइल के लिए हिदायत बनाया। ऐ जी है मिर्जे दा धोखाबाजियां, जालसाजियां, जहालतां। ये कह रहा है कि ये उनके जिंदा होने का सबूत है। तो एक मिर्जइयो आओ और मुझे जरा ये बताओ कि ये मिर्जे को जाहिल कहूं, झूठा कहूं, लानती करूं, मुर्तद कहूं, कज़ाब कहूं, क्या कहूं मैं इसको पढ़ने के? आगे सुने जी। इस पर बस नहीं, मिर्जा कहता है और एक हदीस भी गवाह है। मरज़इया ने वो हदीस लेके आनी है, मिर्जा झूठ बोल रहा है और उस पर यह हदीस साबित आती है। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, कि जिसने मेरी तरफ बहतान बांधा जानबूझकर, उसने अपना ठिकाना जहन्नम में कर लिया। मेरे पास मिर्जे की बेशुमार हदीसें हैं जो मौजूद ही नहीं है, तो मिर्जा तो जहन्नमी हो गया। कहता है कि और एक हदीस भी गवाह है कि मूसा हर साल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो मैं कह रहा हूं, मिर्जा नहीं लिखता, वो तो खबीस का बच्चा था। कहते हैं एक हदीस भी गवाह है कि मूसा अलैहिस्सलाम हर साल 10,000 कद्दूसियों के साथ खाना काबा के हज करने को आता है। लो जी, मूसा अलैहिस्सलाम नाज़िल हो सकते ने, ना सिर्फ नाज़िल होंदे ने बल्कि हर साल नाज़िल होंदे ने खाना काबा च, हज वज करते ने, नाल 1000 बंदा हुंदा है ते हज करके फिर वापस उत्ते चढ़ जाते। ऐ कोई मरज़ई आके एक्सप्लेन करे मैनू कि यार चक्कर की है कि हदीस च लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम हर साल आते हैं 10,000 कद्दूसियों के साथ खाना काबा के हज। भाई 10,000 बंदे खड़े हो ना खाना काबा में, तो वो ऑक्सीजन की मेजरमेंट के लिए आदमी भेज देते हैं हजूम में। मैंने तो 7 हज किए हैं लेकिन मुझे आज तक वो नहीं नजर आए। तो मरज़इयो तुमने मुझे दिखाओ तो सही कहाँ हालत देखी जाए जमाल साहब मिर्जे कादियानी मुर्तद दी। इस तो बाद अगर कोई मरज़ई आके पूछे कि ईसा अलैहिस्सलाम किथे ने, तो ओदे ते लख दी लानत। लाख दी लानत जी, बिल्कुल ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਰਜ਼ਈਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਮਰਜ਼ਈਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ
ਪਰ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਨਾ। اور جمال صاحب یہ مرزے کو مانتے وانتے کوئی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جمال بھائی معذرت، ڈاکٹر صاحب وہ یہ جو قدوسیوں والی حدیث مرزا صاحب نے بیان کی ہے اپنی کتاب کے اندر، وہ کدھر ہے حوالہ وہ بھی بتا دے، وہ بھی لکھ دو۔ ہاں وہ لکھے نا جی، یہ خزائن کی جلد 17 ہے، 17 جو ہے، صفحہ نمبر 101 ہے، 101 101۔ کتاب کا نام تحفہ گولڑویہ ہے۔ گفتگو جاری رکھو۔ تو اس کے دائیں طرف 10 نمبر لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ والا 4 لائنیں پڑھ لیں، 2 اوپر 10 کے اور 2 نیچے 10 کے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس نے کہا کہ جی اے قرآن دا ثبوت، یار وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، اس کے ملنے کے بارے میں شک نہ کر۔ مرزا کہندا ہے انہاں دے زندہ ہون دا ثبوت ہے۔ یار مرزائی کتنے نے؟ مرزائی انہاں نو بلاؤ نا ذرا۔ وہ نہیں آندے، وہ اپنی جگہ دے اپنے بیل چوں باہر نہیں نکلدے، وہ اسی ہماں اتھے انہاں دی براٹ تے پہنچ جانے ہیں۔ نہیں جانا نہیں چاہیے ان کی براٹ پر، ان کو چھوڑ دیں بس سر اس کے بعد نہیں جاتا۔ جی جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب جی اس سال جڑا اگلے سال حج نہیں ہونا، جی جی تے اسی دوویں بھرا ٹکٹ لینے نال 2 کمرائی لینے تے وہ ملاقات کر لینے موسیٰ علیہ السلام نے کی؟ نہیں جی، میں تے $1,00,000 بھی انعام دا رکھیا ہویا ہے۔ میں تے کیا کہ ٹکٹاں بھی میرا ذمہ۔ 5 سٹار ہوٹل، اوتھے سب تو چنگا ہوٹل کانٹیننٹل ہے، وہ جو ہے نا خانہ کعبہ کے سامنے، سب سے مہنگا وہی ہے۔ ہلٹن مہنگا نہیں ہے، وہ کانٹیننٹل مہنگا ہے۔ اور میں نے کہا کہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے بالکل سامنے ایک ہوٹل ہے، اس کا نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ سب سے 7 سٹار ہیں دونوں ہوٹل۔ میں اس کا پیکج لے کے دوں گا آپ کو، 20,000 پاؤنڈ کا آتا ہے اس کا پیکج۔ بلے بلے بلے، تو میں آپ کو 40,000 پاؤنڈ کے 2 آدمیوں کو پیکج لے کے دوں گا۔ پر بھائیو گل ہے کہ ادائیگی میں اس ویلے کراں گا جب موسیٰ علیہ السلام نال ہاتھ ملا لینا۔ میری پھر ڈاکٹر صاحب بد نصیبی ہے کہ میں امدید چھڑ دیتی ہے، میں پہلا ملدا تہن تے میں 20,000 پاؤنڈ تے لے لیندا یار۔ نہیں نہیں بٹ صاحب تسی لیٹ کر چلے۔ او نا میں تے جیت جانے سن، میں تو تھانوں موسیٰ علیہ السلام بنا دینا سی، کسے بھی بندے نوں میں کہہ دینا سی یار ادے تو لے لے تے میں لینے تو موسیٰ بن۔ نہیں جی 10,000 تو دوسری بھی تو ہونی چاہیے، وہ بڑا مشکل کام ہے۔ حد ہے ویسے یار، قسم خدا دی۔ انسان ڈاکٹر صاحب انسان گل کرن تو پہلے سوچدا نہیں کہ یار میں انسان ہوں اور کیڑی گل کراں گا، اور یہ گل جڑی میری یہ مطلب کوئی عام ٹوکری جی نہیں چھڈی جانی، پوری دنیا 'چ پھیل جانی ہے۔ یہ سوچ ہی نہیں آندی ہے بندے نوں یار۔ نہیں پوری دنیا تے مرزے نو نہیں جاندی، وہ تے کئی مرزا بڑی دنیا نے، بلکہ 10% کی 5% دنیا نے بھی مرزے دا نام نہیں سنیا۔ محاورتاً گل کیتی ہے کہ مثلا بہت زیادہ بندے مثال کے طور پر تسی گل کر رہے ہو تو ظاہر سی گل ہے کافی لوگ جڑے نے اس گل نو سنن گے نا، تسی ظاہر ہے سوچ سمجھ کے گل کرو گے نا یار ڈاکٹر صاحب، کوئی ایسی گل تو نہیں نہ کرو گے کہ جڑی ان لاجیکلی ہوئے گی۔ ہاں نہیں گل تو ٹھیک ہے۔ سوری سر میں ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو، میں انشاءاللہ میں ایک دفعہ باہر جا رہا ہوں اور میں انشاءاللہ آپ سے پھر رابطے میں رہوں گا۔ بہت اچھا لگا آپ کی باتیں سن کے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اسی طرح آپ دعا خواہش کریں۔ جی ٹھیک ہے سر، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی بٹ صاحب جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب جی ماشاءاللہ، تہاڈیاں گلاں سن کے پھر بار بار ہن تعریف کرنی پیندی ہے، کی کرے بندہ یار، جڑی گل سچی نہیں تعریف تے کرنی نہیں چاہیے نا۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم صرف سچی، انہوں نے مرزائیوں نے غلطی کی، میرے جائے بندے نو انہوں نے اپنی کتاباں پڑھا دی۔ انہاں دی نسل بھی پچھتا رہی ہے۔ تے میں جے مینوں نہ پڑھاندے نا، سچی گل کہہ دیندے بھئی اسی جھوٹے ہیں، تو اپنے گھر جا، اسی اپنے گھر خوش، نہ مینوں پتہ لگنا سی مرزا کون ہے، نہ میں کدی براڈ تے آ کے میں تہاڈے کول پوچھ رہا ہونا سی بٹ صاحب دسو کسے مرزے دا نام سنیا تسی؟
ਉਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। नहीं, मैं देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कादियानी हो जाना था बगैर पढ़े। अच्छा। हाँ, नहीं, वो इन्होंने मुझे मतलब कोई तबलीग शिबलीग करनी शुरू की, और उसकी वजह थी कि जो भी था, खैर मैं मुझसे जिसने बात की वो इनका खलीफा था। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो मैं मान गया। उसने मुझे कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है 14वीं सदी में, तो देख लें, वो तो आए नहीं। मैंने कहा कि ये कहाँ लिखा, कौन कहता है? कहता है जी ये मुसलमानों के उलमा कहते हैं। मैंने कहा अच्छा है, खलीफा है, झूठते नहीं बोलता होगा। तो बाद तो पता लगा सिवाय झूठते कुछ भी नहीं बोलता। अच्छा। हाँ, नहीं, वो बंदा जेड़ा सी ना, वो सिवाय उन्हें कसम खादी होती कि मैं झूठ बोलूंगा, सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोलूंगा। ਮੈਂ ਕਦਾ ਕਲਾ ਮਾਫ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿੱਚੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਲਾਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਲਾਇਲੋ ਬੁਰਹਾਨ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗਿੱਚੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਦੀ। ਗਿੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं, वो देखो, वो व्हाट्सएप गल पता की है कि इनकी किताबों, इनके जो दावों में कोई जान ही नहीं है। अब इतने झूठे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि कोई कम झूठा हो तो फिर आदमी को मुश्किल पेश आए। मैं कहता हूँ आम लोग हैं ना, जो हम आम लोग हैं, वो वैसे बातों में इनको अपना झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मैंने जब भी सुना है ना इन मर्जियों के बारे में बात करते हुए, कभी भी कोई अनलॉजिकली बात नहीं आपने की। ये बहुत बड़ी बात होती है, ये याद रखे दूसरे लोग भी, कि जो लॉजिक से किसी को पकड़ता है ना, उन्होंने पंजाबी च कहते हैं गिची तो फड़ना। की ख्याल है? हाँ, नहीं मतलब इन्हों दे व्हाट्सएप आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इनके झूठ जो है ना वो घटिया किस्म के झूठ है। सही बात है, हकीकत बात है, हकीकत। आपको कुरान करेंगे, लो जी मां अल्लाह जीना का मतलब में से, ओए प्यो दे पुत्रा अगे लिखा है मिनन नबी जीना, वो है में से मिनन नबी जीना। इत्थे अल्लाह ताला नू की मुश्किल पेश आ गई कि अल्लाह ताला ने साथ के लिखता मां अल्लाह जीना। इत्थे की मुश्किल सी कि अल्लाह ताला लिख दिंदा मिन अल्लाह जीना। तुसी मैनूं दसो मिन ते मां च अल्लाह नू फर्क ही नहीं पता है। अल्टीमेटली बहुतान बांधते हैं खुदा पर कि अल्लाह ताला ने कुरान दी आयत भेजनी नहीं ठीक, या असल तरीका नहीं आया। इनसे सवाल करें कि ये जो आयत है इन अल्लाह मा साबिरीन, का मतलब सबर करने वाला बंदा अल्लाह हो जाता है। मिर्जैया नहीं, इतनी इलॉजिकल बकवास करते हैं ना ये, इतनी इलॉजिकल। और अब जिसको अरबी नहीं आती बेचारे वो चले जाते हैं, कहते हैं अच्छा यार मैनू तो पता ही नहीं सी कि मां का मतलब में। एक दफा मैं आपको बताऊं, इनका एक मुरब्बी था, तो वो किसी जगह खड़ा था, तो वहां पर अरब भी थे। हाँ, हाइड पार्क कॉर्नर में वो इनका बड़ा प्रॉपर मुरब्बी था, मैंने उसकी वीडियो भी बना ली जी। वो जी एक अरब था, और वो शेख उसको कहते हैं जिसने मजहब की तालीम हासिल की हो ना, मुफ्ती कह लें आप उसको अपनी जुबान। तो मेरा जानने वाला था, तो मैंने उसे कहा कि ये बंदा जानते हो ये कादियानी है? तो कहता है कि दे आर काफर्स। तो मैंने कहा हाँ दे आर काफर्स। लेकिन फिर वो आ गया और उसको कहने लगा कि देखो तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें बताऊं कि मसीह आ गया नाउस बिल्ला। तो खैर उसने इजराए नबूवत पर और वो आयत पढ़ी वमन युती अल्लाह व रसूलो के। तो उसने कहा कि हाँ तो क्या कहना चाहते हो? कहता है कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की पैरवी करेंगे तो वो उनके साथ होंगे। तो वो कहने लगा कि भाई उनके, कहता उनमें से होंगे यानी नबी बन जाएंगे। वो क्या है ना आयत है ना, वो क्या सूरा निसा की आयत नंबर 69 जो ये पढ़ते हैं वमन युती इल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदाई वस्सॉलिहीन व हसुना उलाइका रफीका। तो उसने कहा कि देखो, उसने कहा ये तो उसके साथ होंगे, और कुरान करीम की आयत आखिर में इसकी तस्दीक कर रही है कि ये कैसे ही अच्छा साथ है, वह हसुना उलाइका रफीका। कहता है नहीं इसका मतलब है में से। तो वो अरब था, कहने लगा कि तू अरब है? कहता नहीं, उसने उससे अरबी में पूछा हल यतकल्लम अल अरबी है?
कहता है उसको समझ ही नहीं है। मैंने उसको कहा कि पुत्र पूछ रहे हैं तेन अरबी बोलनी आती है? कहता है नहीं। तो अरब कहता है तेरे प्यो ने तेन मां का मतलब दसिया? फिर नहीं, ਇਹਦਾ ਇਹੀ मतलब। कहता ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ है ਜਿਹੜਾ अरब कह रहा है। कहता मैं अरब हाँ। कहता ते तेरा मतलब हो? कहता नहीं, यह कुरान का मतलब है, मेरा मतलब नहीं, यही कुरान का मतलब। यानी इतने जाहिल है, इतने जाहिल सोच। हाँ जी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਮਾ ਸਾਬਰੀਨ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ। हाँ फिर तो अल्लाह बन गया। अल्लाह तो फरमा रहा है कि सब्र करने वालों के साथ है अल्लाह, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, इन्ना मतलब वो अल्लाह बन जाए। मिर्जे ने दावा ते कीता होया ना, खुदाई दे 8-10 दावे ते मेरे कोल भी ने मिर्जे दे। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਬਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ। हाँ सारे अल्लाह जी, मिर्जियां के मुताबिक ते है सारे ने। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਖੈਰ ਠੀਕ ਹੈ। नहीं नहीं, मिर्जियां दी समरी है। मरजई कहता है जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता वो अल्लाह किस तरह कर सकता है? नाउज़ बिल्लाह। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾਸਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਵਾਮ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫ ਸਨ, ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਠਾਏ ਸਨ, ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੂਸਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹੱਕ ਤੇ ਸਨ, ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਹਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸੂਰਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸੂਰਾ ਤਾਹਾ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਦਰਜ ਹੈ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਵੀ ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰਾ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ 2 MPA ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਰਜ਼ਈ ਸਨ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 2 MPA ਜੋ थे वो मुसलमान हो गए थे उस टाइम पर। चलो यानी तवीज़ उल्टा असर कर गया, और तवीज़ उल्टा असर कर गया। ओ भट्ट साहब वो कुरान च है ना, सूरत ताहा च लिखा है फउल की सहरातु सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा। ਜਦੋਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਖਾ ਲਏ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਫਉਲ ਕੀ सहरातु सुज्जदन कालू आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਿਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਹਾਰੂਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਰੱਬ ਤੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਤ। ਹਾਂ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 70 ਹੈ, ਸੂਰਾ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਕਲੀਅਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਨਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਤਾਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਣਾ? ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਜੀ। कैसे सकते हो कि चुनाचे उसकी पेशबंदी ये कर ली गई कि जमात को कानूनन हुक्मन मजबूर किया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसका कोई नोट, कोई रिकॉर्डिंग वो अपने पास नहीं रखे। और
ये फैसला कर लिया गया कि इस कार्रवाई को दुनिया में जाहिर नहीं होने देना। उस कार्रवाई का नतीजा क्या था वो इस बात से भी जाहिर हो सकता है। एक नेशनल असेंबली के मेंबर से एक मौके पर सवाल हुआ कि आप उस कार्रवाई को शाये क्यों नहीं करवाते, जब इतने झूठे लोग हैं कि सारी नेशनल असेंबली ने आपके बयान के मुताबिक मुत्तफ़िक़ा फैसला दे दिया है कि जमात अहमदिया गलत है अपने अकायद के लिहाज से, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं, तो फिर शाया करें और इनका झूठ दुनिया पर ज़ाहिर करें। तो उन्होंने हंस के जवाब दिया कि शाया करें, शुक्र करो कि हम शाया नहीं करते, अगर हम शाया कर दें तो आधा पाकिस्तान अहमदी हो जाए। मैं समझता हूँ आधा तो उनकी तसन्नफ़ी थी, अगर हकीकतन पाकिस्तान के शरीफ अवाम तक जमात अहमदिया का मौक़िफ़ पहुँच जाए तो कोई वजह ही नहीं कि सारा पाकिस्तान अहमदी ना हो जाए। हेलो जी भट्ट साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਨ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਮਐਨਏ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਛੱਡ ਗਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਮ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਝੂਠ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਅਹਿਮਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਬਸ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਚੰਦਾ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ, ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇ ਦਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਕਿ 5 ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ 5.5 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਬਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज आ रही। शाह साहब एको आपकी ब्रॉड से आ रही है, आपके माइक से। अच्छा एक सेकंड रुकिए जरा, मैं इसको उतारता हूँ। चोई साहब आप जो है ना लाइव को छोड़े, दोबारा वापस आए, लाइव को छोड़ के दोबारा वापस आए। डॉक्टर साहब ਹੁਣ तो नहीं आ रही है एको? नहीं हाँ फिर मेरे ख्याल में मेरे माइक का ही तो फॉल्ट है। हाँ शाह साहब माजरत, डॉक्टर साहब माजरत, मैं काम पे रख कर चेक करना है, बहुत शुक्रिया, सॉरी है। चलो ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम। थैंक यू शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। ओके जी ओके। अच्छा ऐसे मतलब वो डॉक्टर साहब सुबह छुट्टी? हाँ सुबह तो संडे है ना, संडे को तो छुट्टी होती है। सही, मैंने बुलाया ऐसे चीमा साहब को, चौधरी साहब को, तो सो गए हैं। ऐसे चौधरी साहब को आप कह रहे हैं, वो आए तो थे। हाँ वो उनको जो है ना हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी, लाइव जो है ना मेरे ख्याल से डेड हो गई। लाइव अपनी आप अपनी नहीं ऑन करते? मेरी लाइफ पर तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं अगर बैठना है तो फिर अपनी लाइव ऑन करें। नहीं बैठने का इतना नहीं है। हाँ मैं तो वैसे ही बैठा हुआ था,
تو میں فون پر آپ کی براڈ آ رہی تھی تو میں نے آن کر لی. اچھا مجھے بھی جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے کہ مجھے کسی کی لائیو شیئر ہی نہیں ہوتی. میں کسی کی لائیو دیکھ ہی نہیں سکتا, پتہ نہیں کیا آپ ہو. اپنا فون جو ہے نا اس کو ریسیٹ کر لیں. 2 دفعہ کیا ڈاکٹر صاحب, ایون یہاں تک کہ ٹک ٹاک کو انسٹال کر کے انسٹال بھی کیا. یہ پرابلم مجھے پہلی دفعہ آئی ہے کہ کسی کی براڈ مجھے شیئر نہیں ہو رہی. پتہ نہیں, مجھے تو آپ سے بہت کم پتہ ہے. نہیں, اس لیے میں یہ پرابلم مجھے کبھی نہیں ہوئی تھی. ہیپی برتھ ڈے کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے. ہاں جی, مانی 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 بنانا کھاؤ, بنانا کھاؤ, بنانا کھاؤ. چلو شاباش لو, بنینا کھاؤ, بنینا کھاؤ. ادھر ادھر ادھر. شاہ جی میوٹ لا لو, سونے ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب تو نے اس دیکھیے کے جو ہے نا کیسا. اندر پھیپڑے باہر نکال دینے گر کے اس کے اوپر. جی شاہ صاحب میوٹ لگا لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں ایک آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پپو ملک کو اتنی دلیلیں دینے کے باوجود کوئی اثر نہیں ہوا اس نہیں کی. وہ اثر کی بات نہیں ہے, وہ بس اس کے ان کو وہ انجوائے کرتے ہیں یہ کانفلکٹ جو ہے اس کو. اور ملک صاحب نو نا وہ ان کو ایک انڈیویجولیٹی کا احساس رہتا ہے کہ میں دوسروں سے الگ ہوں, بس یہ پرابلم ہے اور کوئی نہیں ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ مرزا جیل میں جھوٹا ہے, وہ خرافاتی قسم کی ایک آدمی ہے. جیسے غامدی ہے, غامدی بھی اسی, وہ تو غامدی اس کے مقابلے میں اس کی جو ریچ ہے نا وہ بہتر رہی ہے, کیونکہ اس کو جیو نے اور باس ٹیلی ویژن نے اس کو لفٹ کر دیا. اگر آپ دیکھیں ایک ویڈیو ہے جس میں غامدی ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بیٹھا تھا اور ڈاکٹر اسرار کو بہت غصہ آ رہا تھا اس کی باتوں پر. وہ اس کو بتا رہے کہ تم جاہل ہو, اور یہ جیو پر انہوں نے دکھایا یہ کوئی آدھا گھنٹہ. تو بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں یہ 4 آدمی جو ہے نا, غامدی, پرویزی, سر سید اور مرزا جیلمی تو ایسے ہی سا ہے, وہ تو ویسے ہی اس کی کوئی بات نہیں ہے. یہ سب کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فتویٰ, کیونکہ یہ فتوے کی بنیاد ہے, اس کے دلیل ہے. اور قادیانیوں کے جیسے کافر ہونے کی دلیل تو وہ اسمبلی کی کارروائی میں لکھی ہے کہ کیوں کافر ہیں. آپ ان کا کنکلوژن پڑھ لیں, وہ علماء نے لکھا ہے کنکلوژن, وہ آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کیوں کافر قرار دیا گیا. لمبا چوڑا کنکلوژن ہے, تو آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. تو یہ تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو ایک جاہلوں کا. میں تو کبھی نہیں گیا کسی قادیانی کی براڈ پر, پہلے شروع میں 1-2 مرتبہ گیا تھا, مجھے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ, ان کی بکواسیات سننے کا کوئی نہیں. ہاں کوئی پوچھنا چاہتا ہے صاف دل سے تو پوچھ لے, چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو, یہ اس کا اپنا فعل ہے. لیکن اگر آپ ان کی براڈ پر جائیں تو بڑے بڑے بدتمیز ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کیا بات کر رہے ہیں. جاہل ہیں, کبھی سکول نہیں گئے, کبھی پڑھا لکھا انہوں نے نہیں. انسان سے گفتگو کرنے کا نا لیول ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. کچھ بندے اس کو میں یہ ڈاکٹر صاحب میں نے جو انالائز کی ہے نا چیزیں, بندوں میں جو انہوں نے بات کرنی ہے نا, چاہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے, لیکن اس پہ ڈٹے رہیں گے. نہیں بس ٹھیک ہے, کرنے کے باوجود بھی. بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ایسے ہیں جو آپ ان کو جو مرضی کہیں. جیسے پپو ملک کو کوئی سمجھ نہیں لگتی, مطلب بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے شخص سے. تو وہ ان کا ایک ہے, وہ مانتے ہیں تو مانتے رہیں, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. مطلب مینو کی نقصان پہنچا رہے ہیں پپو ملک, مینو تے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. ہاں مندہ رہے, اللہ دے کول چلے جائے گا تو آپ ہی انہوں فرشتے دس دیں گے. اس لیے تو قرآن چ لکھیا کہ الیوم نختم علی افواہہم, اس دن اسی منہ تے ٹیپ لا دیں گے, بند کر دیں گے منہ. وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, تے ہاتھ بولن گے تے پیر گواہی دیں گے وہ کی کردے رہے. ٹھیک ہے, تے اے پپو ملک والے ورگے لوگ اللہ تعالیٰ نو پتہ ہے بے شمار نے, تو انہاں دا علاج لبیا ہویا. اللہ تعالیٰ نے دستا کہ اس دن تیرا منہ نہیں کھلے گا. بے شک, ٹھیک ہے نا. بے شک. تے ہن جے میرے والا بندہ جے پپو ملک دا منہ بند کرنا چاہیے تے بیوقوفی ہوئے گا نا. 100%. یہ تے پپو میرے والوں ملک جو ہو گیا, مرضی بولے. یہ پپو ملک اور یہ ایم ایس آر جو چیمہ صاحب آتے ہیں,
ठीक है, और एक वो कश्मीरी है। ये तीनों जो है ना, ये मेरे ख्याल से ये इंटरेक्शन चाहते हैं। हाँ जो भी है इनका मतलब जहाँ पे भी बैठे होंगे, जहाँ पे महफिल गर्म है, ये अपना लुत्फ तुलेंगे वहाँ पे जाकर। हाँ देखिए, मैं कभी सोशल मीडिया पर नहीं आया था अभी 2-3 साल से, मेरे ख्याल 2 साल तो हो गए होंगे। क्योंकि मैं आपकी बातें सुन रहा था डॉक्टर साहब, पप्पू जी मलिक पे, और एंड पे जिस तरह की आपकी ट्यून हाई हुई थी, ठीक है, तो ऐसे लोग सिर्फ आपको या किसी को भी सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिलाते हैं नहीं अपनी गुस्से वाली नहीं थी, जाहलों मैं उसे जैसे ये कह रहा था। जाहलों जैसे सवाल करके। नहीं इसीलिए देखें ना, किसी चीज़ का फैसला करना हो ना तो उसका एक तरीका है, एडजुडिकेशन होती है। क्योंकि डिफेंस वाले नहीं माना, एलिगेटर ने भी नहीं मानना, तो फिर आपको एक जज चाहिए होता है उसका फैसला करके, हम्म ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि जी मैं जाऊंगा और मैं उसको कन्विंस कर लूंगा, ऐसा होता नहीं है इस दुनिया में। हम्म या तो आप जज हों और आप फैसला दे दें उसके खिलाफ और वो आप में लागू करने की ताकत हो, तो फिर वो आपके सामने नहीं बोलेगा। जैसे पाकिस्तान की कौमी असेंबली थी, उन्होंने इनसे कोई आर्गूमेंट नहीं किया, इनके सवाल पूछे जवाब दो, हमारे से आर्गूमेंट नहीं। इन्होंने उन्हें उस चक्कर में फंसाना चाहा कि लो जी महजर नामा आ गया थे, आओ दे खत्म नबूवत है, जराए नबूवत है, वो चंद खराफात सरका की हुई बातें लेकर आ गए। तो कौमी असम्बली ने इनको जूता मार के पीछे कर दिया, उधर बैठ, और फिर 10 दिन इनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की। उन्होंने इनको साफ बताया था, कोई आर्गूमेंट नहीं, और बता देते सवाल का जवाब दो, नहीं आता तो ना दो, तो हम फैसला कर देंगे। तो ये ऐसे होता है। अगर कोई किसी से बहस बराए बहस करना चाहे तो उसका नतीजा, हाँ बास का तो होता है कि सुनने वाले हिदायत पर आ जाते हैं, लेकिन अगर आप समझते हैं ये जो ब्रॉड पर बैठे हैं उनमें से कोई हिदायत पा जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और मैं तो चाहता ही नहीं हूँ ये ब्रॉड वाले जो खबीस हैं ना, इनकी बातें सुनने के बाद जो मैंने देखा है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनमें से किसी को इस्लाम की तौफीक ना दे। आमीन। हाँ, ये ऐसे ही अपनी कब्रों में उतर जाए, बस इससे बड़ी इनके लिए सजा नहीं हो सकती। और ये सबसे बड़ी बद्दुआ है किसी के लिए कि जो तुम्हारा ईमान है तुम उसी पर, और इनकी सजा जो होगी ना किसी दूसरे दीन के मानने वालों के मुकाबले में बड़ी शदीद और बड़ी ज्यादा होगी। इनके बारे में कहा गया वो खालिदीन फीहा, और इसमें हमेशा हमेश के लिए जहन्नम में रहेंगे। तो ये जाने और रब जाने, लेकिन जब ये हकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी करेंगे, पाकिस्तान में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, जो हकूकुल इबाद की सरी खिलाफ वर्जी है, तो फिर इन पर मुल्क का कानून लागू किया जाएगा। हाँ तो ऐसे होना चाहिए बस। जहाँ बैठ के जहाँ पर इनको आज़ादी है बकवास करने की करते रहें, जितनी दिल भर कर करें मेरी तरफ से। सही बात है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, जो भी इंसानों को। मेरी आवाज़ ज़्यादा ऊंची आती है आजकल? नहीं, आजकल माशाल्लाह डॉक्टर साहब परफेक्ट वो है आपकी। अच्छा, मैंने तो कोई स्पीकर नहीं लगाया हुआ। नहीं, कुछ तो हुआ है आपकी ब्रांड पे, कुछ तो हुआ है। नहीं मैंने फोन बदला ना, तीसरी मर्तबा बदला। हाँ हाँ अब ये एप्पल वाला लगा दिया। दैट्स गुड। हाँ तो पहला फोन तो बिल्कुल ही काम नहीं करता था, दूसरा भी वो आपको देखा था ना ब्रॉड रुक जाती थी। अब तीसरा वाला लगा दिया, तो आप ब्रॉड बंद करने लगे अब? अभी अगर आपने बैठना है तो मैं बैठा हूँ आपके साथ। नहीं आप बंद करें, मैं भी एक दो काम है। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह फिर अल्लाह एक दो हाफिज। दूसरे प्लॉट है वहाँ पे जाते हैं। चले ठीक है जी, सुनने वाले थैंक यू सो मच आपके बैठने का, सुनने का। तो इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
ਫੀਸ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ अफान भाई झेलम और कुशाह में इतना फासला नहीं है, तकरीबन मेरे ख्याल में 4 घंटे का रास्ता है, मैं पहुंच जाऊंगा। मसला नहीं है यार, छुट्टी इनबॉक्स पहुंच कर जिस दिया, दिन छुट्टी मसला मिली नहीं मैं ठक उधर ही पहुंचूंगा फिर। है सर। मैं हफ्तावार तवार मेरे मुर्शिद के दर पे ड्यूटी होती है, आज भी मैं उधर ही हूँ, दरगाह पे हूँ। ये इरफान भाई आपने माइक पकड़ा हुआ है हाथ में प्रोफाइल पिक्चर में, क्या है ये तक? नो क्या सर, है? हुक्का है, हुक्का। अच्छा हुक्का है, सॉरी। तो कहीं बैठा था, बाजार बाजार में बैठा था, वो किसी भाई ने तस्वीर खींच दिया तो वो ही लगा दिया। देखिए मैं सिस्टर वो टॉपिक की तरफ वापस आ जाए, आखिरी जो है ना वो उसको खत्म कर ले मेरे ख्याल हाँ से। जी, करें, बोले बोले। टॉपिक हमारा बीच में ही रह गया, आप आए हैं तो वो फिर एक भाई तो मुझे कह जिन्नों की रहा है कि कहानी आज है आपकी मौत है। यार वो ऐसे तो नहीं बताओ होता ना, ऐसे नहीं होता कि मौत है कि किसी ने कह दिया, वो तो अल्लाह के हाथ में, जिंदगी मौत और रिस्क अल्लाह के हाथ में, ऐसे नहीं। रिजवान भाई कह रहे हैं कि किसी ने काल कह पर दिया नेम सर सॉरी, मेरी ना वो एक चैनल ते ना महफिल होंदी है, सूफी महफिल है, सूफी प्रोग्राम होता है, मैं उधर जा रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, इजाजत दें। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। 4 बजे दुआ है, सुबह इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है ना, इंशाल्लाह। अभी आपका टाइम क्या है ब्रॉड का? अपने जिन से पूछ रहे अच्छा, जिन्नू पूछ लीजिए। हाँ जी 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 पूछ रहे क्यों मेरे बाबा